Dios Padre, te agradecemos. 주의 은혜로 이 시간을 귀하게 인도하셨습니다. Señor, nos has guiado por tu gracia a este lugar. 세계복음을 이루어가는 귀한 걸음 가운데에 귀한 사명자들과 또 새로운 지혜를 향한 응답의 문을 여시는 시간표인 줄로 믿고 감사를 드립니다. Señor, confiamos en que verdaderamente es un tiempo para la evangelización mundial en donde nos permite reunirnos con estos obreros para que podamos compartir esta gracia. Te agradecemos. 하나님의 세밀한 시간표 가운데 완벽한 계획으로 축복하신 줄로 믿사오니 Señor, confiamos en que en tu plan perfecto tú nos estás bendiciendo. 하나님의 말씀이 이루어지는 시간으로 축복하여 주시옵소서. Verdaderamente bendícenos para que sea un momento en donde tu palabra sea cumplida. 예수가 그리스도 되심과 Que el hecho que Jesús es el Cristo 세대의 세계복음을 완성할 하나님의 믿음을 가진 제자들이 세워지게 하여 주옵소서. y también aquellos que tienen la fe de que la evangelización mundial ocurrirá en esa generación, Señor, que verdaderamente se levante con fe. 그리스도 되신 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. 날씨가 굉장히 안 좋습니다. Yo creo que el clima está algo muy diferente. 사명자들이 다 모인 것 같아요. Y yo creo que solo las personas que verdaderamente tienen esta comisión se han reunido. 이쪽으로 오세요. Entonces, si quieren, pueden pasarse para el medio. 같이 좀 은혜 받았으면 좋겠습니다. 우리 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios juntos. 마태복음 16장입니다. Mateo 16, 13절부터 20절까지의 말씀을 보겠습니다. del versículo 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado a los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. 아멘. Amén. 이 성경 본문 굉장히 중요한 본문입니다. Este pasaje de la Biblia es sumamente importante. 이 몬테리아 지역에 오시는 우리 성도님이나 목사님들은 오늘 중요한 시간표가 될 거고요. Y verdaderamente creo que es un momento muy importante para ya sea los creyentes o los pastores que estamos aquí en Planeta Rica. 만물을 주관하신 하나님이 아침에 비폭풍을 허락하셨습니다. Y yo creo que Dios, quien gobierna toda la creación, permitió un torrencial de lluvia esta mañana. 하나님 실수가 없는 하나님이시거든요. Y Dios es un Dios sin error. 가장 좋은 것으로 역사하는 분입니다. Y Él obra de la mejor manera. 맞죠? ¿Es correcto? 날씨 보고 불신앙하는 건 우리밖에 없어요. Los únicos que a quienes no los agrada el clima somos nosotros. 하나님 우리를 왜 이 시간에 중요한 사람들만 이렇게 모이게 하셨을까라는 생각을 좀 해봤습니다. Y pensé, ¿por qué será que Dios permitió que solo nos reuniéramos entre nosotros? 많은 것을 가지고 의미를 가지고 멀리서 온 우리 사명자들이 있는데요. 왜 이런 시간을 허락하셨을까라는 의미를 좀 생각해봤어요. Habrá muchas personas que vienen de lejos, habrá personas que vienen a recibir esta gracia, que sean comisionadas, pero ¿por qué ha permitido este momento? 오늘 참여하신 분들을 주님의 이름으로 축복합니다. Yo bendigo en el nombre del Señor a los participantes hoy. 우리 당세복의 팀들에겐 더 은혜와 응답과 확신의 시간이 됐으면 좋겠습니다. Y me gustaría para que el equipo que está haciendo la evangelización mundial en estos días también pudiera tener esta seguridad, esta gracia más sobreabundante aún. 우리 크리스천들의 단점이 하나 있습니다. Nosotros tenemos una desventaja como cristianos. 그냥 은혜 받으면 되는 줄 알아요. Pensamos que simplemente debemos de ser conmovidos y ya. 은혜 받으면 된다. Que debemos de ser conmovidos. 은혜 받으면 산. Que debemos de recibir esta gracia y ya. 맞는 말 같은데 굉장히 안 맞는 말. Y parece que fuera cierto, pero no lo es. 우리가 은혜를 못 받는 게 아니거든요. No es que nosotros no podamos ser conmovidos. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 주를 위해 살고자 원하는 마음이 있는 사람이라면 예배 때마다 은혜를 받습니다. Si verdaderamente somos personas que desean vivir por el Señor, entonces en cada culto que nosotros damos al Señor recibimos gracia. 라틴 아메리카를 보면 찬양인데 참 은혜를 많이 받아요. Si nosotros miramos a los latinoamericanos, vemos cómo cuando se alaba hay mucha gracia. 우리가 은혜를 못 받는 게 아니라니까요. Pero no es el hecho de que no podamos ser conmovidos. 정말 은혜 받을
받으면 해결이 됩니까? Si verdaderamente recibimos esta gracia, se 많은 puede. 찬양으로 은혜 받으면 정말로 해결이 됩니다. Y entonces verdaderamente cuando alabamos, muchos alaban y entonces hay arrepentimiento. 여러분의 기도 굉장히 뜨겁습니다. Y también la oración que ustedes hacen es muy calurosa. 기도의 힘으로 은혜 받으면 해결이 됩니까? Y con la fuerza de la oración, a veces si recibimos gracias parece que pasa algo. 대부분의 크리스찬들이 10년, 20년이 지나도 거의 그 모습으로 살아갑니다. Y la mayoría de los cristianos viven 10, 20 años de esta manera. 우리는 은혜를 받아야 되는 게 맞아요. Es cierto que nosotros debemos de recibir esta 그러나 gracia. 응답을 넣어서는 확신과 하나님의 해답을 가지고 있지 않으면 늘 그 자리에 있습니다. Pero si nosotros no podemos llegar más allá de una respuesta teniendo verdaderamente una seguridad y una solución de Dios, entonces solo nos quedamos en este lugar. 은혜를 못 받는 거 아닌데요. 그닥 불신자와 별 차이가 없어요. Y no es que no estemos recibiendo la gracia de Dios, pero no vivimos tan diferentes a un no 삶의 creyente. 많은 것을 가지고 기도하고 예배하고 찬양하고 다 주 앞에 서는 것 같으나 그닥 인생의 변화가 없습니다. Y parece que nosotros estamos orando, alabando y nosotros vivimos ante el Señor, pero nuestra vida realmente no es tan diferente a la de un no creyente. 주를 위해 살고 싶은 은혜와 주를 위해 살고 싶은 마음이 강한 사람일수록 뭔가를 해내하고 싶은데요. 답이 없어요. Y mientras más reciban esa gracia del Señor y mientras más quieran hacer algo por el Señor, verdaderamente ellos tienen este deseo, pero su vida sigue igual. 이런 시간에 오신 이 지역분들 틀림없이 하나님의 사명자입니다. Y entonces las personas que han vivido verdaderamente en esta región son personas comisionadas por Dios. 오늘은 멕시코와 당대 세계봉을 이룬 귀한 우리 한국팀도 함께합니다. Y también el equipo de México, el equipo de Corea está junto con nosotros para hacer la evangelización mundial en estos días. 오늘 예수님께서 예수님과 3년 넘게 함께한 제자들에게 귀한 메시지를 던져주시면서 질문한 장면입니다. Jesús les quiere transmitir un mensaje muy importante a los discípulos que habían estado con él 3 años y medio y por eso les hace una pregunta. 사람들이 나를 누구라 하냐? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 예수님과 3년 넘게 현장과 메시지와 인생을 나눈 제자들이라. Más de 3 años Jesús había estado con ellos, había compartido en el campo y en su vida. 예수님의 기적과 표적과 능력과 모든 것을 보면서요 수많은 사람들이 따라다녔습니다. Ellos vieron los milagros, las señales, los portentos de Jesús y muchos los siguieron. 이스라엘에 있는 땅의 모든 자가 예수를 듣고 알 만큼 하나님 역사하셨다니. Y Dios obró de tal manera que en todas las personas de Israel habían escuchado de Jesús. 사람들은 나를 누구라 하냐? Pero ¿quién dice las personas que soy yo? 그러면 나를 너무나 잘 알고 3년 동안 나와 함께 제자라고 하는 너희는 나를 누구라 하냐? Y si es así, entonces ustedes que estuvieron conmigo 3 años y medio conmigo, ¿quién dicen que soy yo? 오늘 우리 이 질문을 나의 질문으로 다시 한번 생각해 봐야 돼. Y verdaderamente esta pregunta tenemos que pensar que es para nosotros. 예수를 믿는 나에게 그 예수는 누구십니까? Entonces verdaderamente para mí que creo en Jesús, ¿quién es Jesús? 하나님의 말씀을 믿는 나에게 이 성경은 곧 뭡니까? Y verdaderamente para mí que creo en la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué es? 가장 근본적이지만 가장 중요한 질문에 대한 답을 가지고 있어요. Es lo más fundamental, pero debemos de poseer la respuesta a lo más básico. 오늘 제가 알기로는 이 자리에 목회자 중심으로 모인다고 어제 얘기를 잠깐 들었었습니다. Y yo había escuchado que la mayoría de los que se reúnen en este lugar 또 serían 귀한 pastores. 사명자들이 또 모였죠. Y también hay muchas personas con esta comisión en su 우리가 corazón. 목회자가 됐다는 거예요. Entonces, si nosotros somos pastores, 주를 위해 살고 주를 위해 헌신하고 교회를 위해 사는 중요한 사명자가 됐다는 게 무슨 의미겠습니까? o si somos comisionados que verdaderamente viven por el Señor y devocionan a la iglesia por el Señor, ¿qué significa? 우리가 주의 일꾼이 됐다는 건 단순한 의미가 아니잖아요. El hecho de que ahora seamos obreros del Señor no es algo leve. 저도 제가 목사가 될 거라고 생각해 본 적이 한 번도 없습니다. Yo nunca había pensado que me iba a volver un pastor. 그런데요, 하나님은 저 한 사람이 하나님의 귀한 일꾼, 하나님의 목사가 되게 하시려고 인생에 너무나 많은 것들을 집어넣어 주셨어요. Pero verdaderamente al hacerme Dios su siervo y al hacerme alguien que le pueda servir, verdaderamente ha metido tantas cosas en mi 주를 vida. 위해 살고 복음의 인생을 걸 수밖에 없는 많은 인생 스토리를 하나님 저에게 집어넣어 주셨어요. Y entonces Dios me dio una historia de vida para que yo no tenga más opción que predicar y testificar del Evangelio. 어려움과 영적인 방황과 많은 시대적인 문제, 많은 어려움을 겪으면서 복음의 될 이유를 알게 하셨다. Y entonces yo experimentando muchas dificultades, experimentando que es estar errante, experimentando muchos problemas espirituales, entonces me hizo saber qué es el Evangelio y cómo testificarlo. 주를 위해 살고자 하는 사람일수록 그 사람에게 반드시 그렇게 될 수밖에 없던 인생 스토리가 다 있어요. Y mientras uno quiere vivir por el Señor, entonces Dios permite una historia de vida para esta persona para que lo pueda hacer de esta forma. 내가 하나님 앞에 살 수밖에 없도록 하나님 그 인생에 많은 것들을 집어넣어 주셨다니까요. Y Dios ha metido muchas cosas en mi vida para que yo pueda vivir por el Señor. 저는 3대째 신앙인입니다. Yo estoy en la tercera generación de fe en mi familia. 저는 뱃속부터 교회를 다녔다니까요. Yo desde la vientre de mi madre iba a la iglesia. 저는 고등학교 2학년 때 하나님 없다고 인생에 답을 냈어요.
Pero cuando estaba en segundo año de secundaria, yo di la respuesta de la vida de que Dios no existía. 저희 집안에서 난리가 났어요. Y entonces ocurrió una gran conmoción en mi hogar. 왜 하나님 없다고 답을 냈나? ¿Por qué es que tú piensas que Dios no está? 하나님이 있어도 되고 없어도 되겠더라고요. Y entonces para mí era irrelevante si Dios estaba o no. 진짜 몇 개월을 고민을 했다니까. Y entonces me puse a pensar de unos meses. 정말로 하나님이 계시나? ¿Verdaderamente será que Dios está vivo? 전 정말로 몇 달을 고민했다니까. Y entonces me puse a pensar unos meses. 그런데 제 마음에 나온 결론이 딱 하나였어요. Pero había una conclusión en mi corazón después de esto. 계셔도 되고 안 계셔도 돼요. Está bien si Él existe o si no existe. 왜냐? 간단하더라고요. ¿Por qué? Porque para mí era simple. 나에게 해준 것도 없고 나도 한 거 없고 Entonces verdaderamente no he hecho nada por mí y yo no he hecho nada por Él. 있어도 되고 없어도 되겠어요. Para mí era irrelevante si Él existía o no. 제 결론이었어요. Esa era mi conclusión. 그리고 많은 방황 속에 들어갔었어요. Y entonces empecé a entrar a una vida errante. 어느 날 하나님 저를요 많은 어려움 속에서 복음을 알게 하셨어요. Y un día, dentro de muchas dificultades, Dios me permitió conocer el Evangelio. 왜 하나님 나를 방황케 하시고 많은 영적인 어려움과 많은 세상의 도전 속에 직면하게 하셨는가를 알게 됐어요. Y yo pude saber por qué es que Dios había permitido que yo estuviese errante, por qué estuviera dentro de muchos problemas espirituales y por qué estuviera dentro de tantas dificultades. 정말로 복음을 알고 나니까요 하나님 나에게 가장 큰 축복을 주신 것이더라고요. Y después de conocer el Evangelio, Dios me permitió la bendición más grande. 전 내가 저주받은 놈인 줄 알았다니까. Pensé que yo era una persona maldita, 근데 가장 축복을 받은 사람이에요. pero era la persona más bendecida. 인생들이 왜 방황하는지를 알게 하셨어요. Y yo pude saber por qué es que Dios me permitió estar 교회에 errante. 다녀도 왜 인생에 답이 없는지를 알게 하셨다니까. Y me permitió saber por qué, aunque yo iba a la iglesia, no tenía una respuesta en mi vida. 저희 부모님은 교회에 생을 보고 충성하는 부부였습니다. Mis padres eran una pareja que daba su vida para la iglesia. 열심히 믿는 크리스찬들이 왜 인생의 재앙 가운데 살아야 되는지를 알게 하셨어요. Y yo pude saber, Dios me permitió saber por qué los cristianos que se esfuerzan, por qué no tienen más opción que vivir dentro de maldición. 교회를 다녀도 성경에 답이 없으면 세상 문화 가서 다 죽습니다. Aunque uno vaya a la iglesia, si no tiene la respuesta de la Biblia, toda la cultura del mundo será lo que entre y no tenemos respuesta. 하나님께 매달려 있는 것 같은데요. 실제 자기에게 와 있는 문제를 해결할 수 없는 상태로 사는 사람들이 너무너무 많아요. Parece que estamos dependiendo de Dios, pero hay tantas personas que no encuentran solución al problema que tiene en su vida realmente. 주를 향한 믿음이 있고 이 문제가 해결되길 원하니까 매달리는데요. 인생 문제가 해결이 안 Y 된다니까요. entonces ellos quieren al Señor y quieren la respuesta, por eso se cuelgan del Señor, pero no tienen respuesta. 뭔가 받은 은혜가 있고 독특한 체험이 있는 사람일수록 더 뭔가 안 됩니다. Y entonces mientras más gracia haya recibido, mientras más peculiar haya sido la experiencia que haya tenido, menos resulta. 여러분 우리 주의 길을 가야 될 사람들, Nosotros debemos de ir por el camino del Señor. 하나님의 일을 감당해야 될 사람들이, Y somos personas que se deben de encargar de la obra de Dios. 주를 위해 살고 싶어도 모인 사람들이라니. Somos personas que se reunieron porque queremos vivir por el Señor. 정말 예수를 위해 살고 싶은 그런 인생의 스토리를 가지고 있는 사람들이라니. Somos personas que tienen la historia de vida que verdaderamente desean vivir por Jesús. 진짜 복음을 위해서, Entonces verdaderamente por el 이 Evangelio. 말씀을 수용드는 인생을 위해서, Y nosotros somos personas que verdaderamente queremos obedecer a esta palabra. 나를 구원하신 예수를 위해서 내가 복음 위해 살겠습니다. 이렇게 외치고 살았다니까요. Somos personas que verdaderamente hemos gritado, yo quiero vivir por el Señor, por el Evangelio. 하나님이 사명자인 우리에게 그런 은혜를 주셨어요. Dios nos permitió esta gracia a nosotros, los comisionados. 우리 모두가 그런 은혜를 받고 시작했지 않습니까? Y todos nosotros hemos empezado con esta gracia. 그런데요, 그 주님이신 충만한 그 마음 가지고 안 되는 시간표가 와요. Pero con esta llenura del corazón llega un momento en donde las cosas no 우리가 resultan. 고민해야 될 답이라니. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar. 그 마음과 중심으로 하나님 은혜를 주셨는데요, 그 출발이 계속되지 않습니다. Y Dios nos dio esta gracia, nos dio este corazón, pero esto no continúa siempre. 목사와 사명자로 부름받은 우리도 그런 인생의 스토리들이 있잖아요. Y entonces los comisionados, los pastores, los que hemos sido llamados así, tenemos esta historia de vida. 오직 예수, 오직 그리스도로 충분합니다라고 우리 생을 걸고 뛰었단 말이에요. Y entonces nosotros empezamos a correr diciendo solo Jesús, solo Cristo, esto es suficiente. 근데 어느 날 뒤돌아보니까 Pero un día, en ver a retrospectiva, 그리스도가 충분하지 않아요. para nosotros Cristo no era suficiente. 예수를 붙잡고 있는 것 같은데, Nos parecía que nos estábamos aferrando a Jesucristo. 오직 예수하고 있는 것 같은데, Parecía que estamos diciendo solo Jesús. 오직 예수 된 것 같은데, Parecía que solo Jesús era lo único para nosotros. 예수라는 믿음과 예수라는 대상을 가지고 우리 다른 것을 위해 살고 있다니까. Y entonces nosotros teníamos la fe en Jesús y verdaderamente dábamos todo por esto, pero estamos viviendo con esa otra fe. 예수를 위해 살자 해놓고요, Entonces habíamos dicho vivamos por Jesús, 어느 날 예수 붙들고 다른 것을 위해 살아요. pero un día nos aferramos a Jesús para vivir por algo más. 예수 붙들고 하나님 이게 해결돼야 됩니다. Y entonces verdaderamente aferrarnos a Jesús se tiene que resolver esto. 예수 붙들고 이게 해결돼야 내가 주를 위해 살게 됩니다. Y entonces nosotros decimos, Dios, me tienes que resolver esto y así yo puedo vivir por ti.
여러분 평신도들도요 정말 주를 위해 살고 싶은 사람 많습니다. Hay tantos creyentes que quieren vivir por el Señor. 그런 사람일수록 교회에서 올바른 답을 얻지 못하면 방황해요. Y mientras más así seamos, si no tenemos la respuesta correcta, más errantes vamos a estar. 정말 주를 위해 살고 싶단 말이에요. Verdaderamente queremos vivir por el Señor. 그런데 교회에서 주는 답은 뭡니까? Pero ¿cuál es la respuesta que se proclama en la iglesia? 열심히 하는 거, Esfuérzate. 의미 있게 하는 거, Tienes que tener significado. 더 기도하는 거, Tienes que orar más. 더 주를 위해 헌신하는 거, Tienes que devocionar más por el 더 주 Señor. 앞에 서는 거요. Tienes que pararte más ante el 그게 Señor. 답입니까? ¿Acaso está la respuesta? 뭘 해야 되는지 답을 안 줘. Entonces no es que estamos dando esa respuesta de qué hacer. 예수를 믿는다는 안에 어마어마한 비밀인데 이 비밀이 뭔지 답을 안 줘요. Y entonces verdaderamente dentro de Jesús hay un gran misterio, pero no sabemos dar el misterio. 때를 따라 열심히 기도해야 됩니다. Y a veces sí tenemos que orar con fervor. 은혜를 받아야 됩니다. Y tenemos que recibir gracia. 우리가 은혜를 못 받아 하나님 역사를 못 일으키나요? Y verdaderamente será que por no recibir gracia es que Dios no puede obrar. 주님은 우리에게 은혜를 안 주시기 때문에 우리가 세상을 못 이깁니까? Y será que porque nosotros no recibimos gracia es que no podemos vencer el mundo. 우리는요 하나님이 함께한다는 사실에 대한 굉장히 잘못된 인식을 가지고 있어요. Nosotros tenemos una concepción muy errónea de verdaderamente la obra de Dios. 예수를 그리스도로 믿는 자에게 하나님의 성령이 나와 함께하십니다. Es que aquellos que creen en Jesús como el Cristo, el Espíritu Santo de Dios está con ellos. 함께합니까? ¿Está con ellos? 함께하시죠. ¿Verdad que está con 그런데 nosotros? 우리는 함께라는 비밀이 굉장히 불완전하게 와 있어요. Pero para nosotros, el que Él esté con nosotros es algo inseguro. 함께한 하나님이 그냥 함께하는 게 아닙니다. Y Dios que está con nosotros no simplemente está con 뭔가를 nosotros. 열심히 해야 하나님이 함께해요. Y entonces algunos dicen que cuando yo me esfuerzo, Dios está conmigo. 뜨겁게 기도해야 함께. Y que cuando yo oro con fervor, entonces 내 está conmigo. 신앙이 점진적으로 성장해야 함께한다고 느껴요. O que cuando nosotros crecemos en nuestra fe, entonces está con nosotros. 내가 이만큼 해야 이만큼 하나님을 알게 됩니다. Y entonces yo tengo que llegar hasta este punto para que Dios esté hasta este punto conmigo, decimos. 이만큼 해야 하나님 이만큼 역사 함께하냐고요. Y entonces cuando yo hago hasta este punto, Dios obra hasta este punto. 내가 이만큼 더 해야 하나님 이만큼 더 함께합니다. Y entonces cuando yo hago más de esto, entonces Dios está más conmigo. 우리는 함께한다는 하나님을요 뭔가 끊임없이 레벨업을 시켜야 되는 하나님으로 만들어놨어요. Y entonces nosotros hemos hecho de Dios que siempre está con nosotros, de un Dios que tenemos que subir de nivel para que esté con nosotros. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께할 것이다. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. 전능한 하나님, 만물을 주관하는 하나님, 지금 우리와 함께 하십니다. Y entonces Dios Todopoderoso, Dios que ahora gobierna toda la creación, está junto con nosotros ahora. 내 수준과 상관없이 함께 역사하신다. Sin importar mi nivel, Dios está obrando. 우리는 내 수준의 뭔가를 해결해야 함께 한다고 생각을 해요. Y nosotros pensamos que de acuerdo a nuestro nivel tiene que ocurrir algo, se tiene que resolver algo para que Él obre. 하나님 앞에 내 인생에 숙제로 와 있는 뭔가가 없어져야 하나님이 함께 한다고 생각을 Y 해요. que algún problema que esté conmigo tiene que desaparecer para que Dios esté conmigo. 함께 하는 게 아니잖아요. Pero no significa entonces que no estamos creyendo que está con nosotros. 뭔가가 해결돼야 함께 한다고 생각하지 않습니까? Pensamos que se tiene que resolver algo para que esté con nosotros. 우리는요 함께 한다는 사실조차 모르고 있어요. Y no sabemos el hecho de que Él ya está con nosotros. 정말 주를 위해 살고 싶은 마음이 강한 사람일수록 갈급할 수밖에 없다니까요. Y mientras más deseos tenemos para vivir por el Señor, más sedientos estamos entonces. 이 시대의 문제는 타락 문제도 아닙니다. Porque el problema de esta época no es la corrupción. 이 시대의 문제는 믿음의 사람들이 믿음의 삶을 못 사는 것도 문제가 아닙니다. Y no es el problema de esta época que las personas de fe no puedan vivir una vida de fe. 정말 주를 위해 살길 원하면 우리가 바로 봐야 될 사실이 있다니까요. Entonces hay una verdad que las personas que queremos vivir por el Señor debemos de ver correctamente. 정말 이 시대의 문제는 믿음의 문제입니다. El problema de esta época es la fe. 뭘 믿는 겁니까? ¿Qué es lo que creemos? 우리는 무엇을 믿음으로 말하고 있는 겁니까? ¿Y qué fe estamos hablando? 예수를 믿는 게 뭡니까? ¿Qué es creer en Jesús? 믿음 가진 사람의 위치가 뭡니까? ¿Cuál es la posición de alguien que tiene fe? 믿음 가진 인생 가운데 역사하실 하나님의 사실이 뭐며 Y verdaderamente cuál es la verdad de Dios que obra de acuerdo a la fe de la vida. 하나님이 함께한다는 사실조차 믿음과 성경적으로 정밀히 있지 않고 믿는다니까요. Y entonces nosotros no tenemos esto ordenado de creer de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la verdad. 오늘 성경의 믿음, 하나님 주신 가장 중요한 복음의 믿음을 회복해야 돼요. Entonces hoy tenemos que restaurar la fe de la Biblia, la fe más importante que Dios nos ha dado. 저 정말 고민을 많이 했다니까요. Y verdaderamente yo me puse a pensar mucho. 하나님의 축복으로 성경의 핵심이 뭔지를 알게 하셨어요. Y por la bendición de Dios yo pude saber cuál es el núcleo de la Biblia. 이 성경의 복음이 무엇인지를 알게 하셨어요. Él me permitió saber qué es este evangelio de la Biblia. 성경의 복음을 가져야 시작되는 게 성경의 전도입니다. Y entonces al tener el evangelio de la Biblia, lo que empieza es el evangelismo de la 내가 Biblia. 성경의 핵심을 이해하지 못했는데 어떻게 성경의 복음을 말하겠습니까? Pero si no hemos entendido el núcleo de la Biblia, ¿cómo vamos a hablar del evangelio de la Biblia? 복음을 위해 살고 싶다니까요. Es que sí queremos vivir por el evangelio. 목사들도 복음 말을 합니다. Los pastores dicen evangelio y evangelio.
복음이 뭡니까? ¿Pero qué es el Evangelio? 복음을 말하라고 말하면 복음을 몰라요. Y entonces ellos dicen, hablen del Evangelio, pero no saben qué es el Evangelio. 복음이란 말을 하는 것이죠. 복음의 내용을 모릅니다. Conocen la palabra Evangelio, pero no el contenido de lo que es el Evangelio. 예수 믿으면 천국 갑니까? Entonces sí, si uno cree en Jesús, uno va al cielo. 예수 믿는 사람이 기도하면 응답받습니까? Y cuando uno que cree en Jesús ora, entonces recibe respuestas. 정성을 다하고 선하게 살고 착하게 살면 하나님 역사합니까? Y si verdaderamente uno vive con todo su corazón y vive de alguna manera correcta, entonces ocurren obras. 우리는요 너무 초등학문식으로 신앙생활을 알고 있어요. Pero nosotros estamos viviendo una vida de fe con algo muy básico. 성경의 복음을 알아야 성경의 전도가 시작됩니다. Es que debemos de saber el Evangelio de la Biblia para que empiece el evangelismo de la Biblia. 성경의 전도를 가진 사람을 통해서 하나님은 그리스도 오실 길을 여는 마라나타의 응답으로 역사하셔요. Y a través de aquellos que hacen el evangelismo de la Biblia, Dios abre el camino para que el Señor venga de nuevo para Maranata. 이 땅에 주님 오실 길을 열기 위해서 사는 거 아닙니까? Y entonces nosotros vivimos en esta tierra para que el Señor venga. 주님 ¿O no es 오신 así? 날을 바라보며 주님 만난 날을 바라보며 이 땅에서 뛴다고요. Nosotros estamos corriendo en esta tierra verdaderamente fijándonos en el día del Señor que va a venir. 성경의 복음이 이해돼야 우리 눈이 바뀌어요. Pero debemos de entender el Evangelio de la Biblia para que todos nuestros ojos cambien. 사람은요 열심히 해야 되는 존재가 아닙니다. Las personas no son personas que se deben de esforzar, 눈이 바뀌어야 인생이 바뀌어요. sino que verdaderamente nuestro punto de vista, lo que vemos debe 정말로 de 봐야 cambiar. 생각이 바뀌어요. Y debemos de verlo correctamente para que nuestros pensamientos cambien. 하나님의 역사를 정말 봐야 인생을 바꿉니다. Debemos de ver la obra de Dios correctamente para que nuestra vida cambie. 오늘 그 하나님의 성경의 복음이 우리 모두에게 응답되는 시간 되길 주 이름으로 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que verdaderamente este Evangelio de la Biblia les sea de respuesta hoy en este día. 저희는 집회를 하러 다니는 사람들이 아니에요. No somos personas que andamos haciendo conferencias. 은혜 주고 말씀 전하고 예배 인도하고 그런 사람들이 아닙니다. No personas que simplemente vienen a conmoverlos, a compartir la palabra y dar el culto y solamente. 이 자리는 전도운동을 위한 자리입니다. Este lugar es para el movimiento de evangelismo. 여러분의 은혜를 끼치려고 온 게 아니에요. 저희들 No es que venimos simplemente a conmoverlos o a darles gracias. 성경의 복음을 가지고 성경의 전도를 펼쳐서 이 땅의 세계의 복음을 완성할 응답을 가진 믿음의 사람을 찾으려고 온 겁니다. Sino venimos a buscar a las personas que tienen esa conclusión de fe con el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia con el fin. 예수님 이 땅에 12제자 세워놓고 끝났다고 말씀했어요. Entonces Jesús, habiendo levantado a 12 discípulos en la tierra, dijo que ya era todo. 너희가 땅끝까지 이르러 내 증인 될 것이라 약속하셨습니다. Y Él les prometió, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 12사람의 복음이 오늘 우리의 믿음으로 우리까지 전달돼 있어요. Y entonces este evangelio que tenían los 12, hoy se ha transmitido hasta nuestra fe. 몬테리아에 있는 귀한 사명자들 중에 그런 사람 나오길 주 이름으로 축복합니다. Y verdaderamente bendigo a los que están en Planeta Rica siendo comisionados de esta forma. 주님이 오시기를 예비할 복음의 사람이 세워져야 돼요. Entonces se deben de levantar las personas con el evangelio que van a preparar la venida del Señor. 전 저희들이 하는 말 중에 참 멋있는 말이 하나 있다고 생각을 해요. Y yo pienso que verdaderamente hay algo muy admirable de lo que nosotros compartimos. 당대 세계 복음화를 완성하기 위해서 왔다. Nosotros venimos a culminar con la evangelización mundial en nuestros días. 전 하루도 이 얘기를 수십 번씩 생각을 한번 해봅니다. Y yo en todo el día, yo pienso muchas veces en esta palabra. 이 오늘 한국 팀들이 누구냐? Entonces estas personas de Corea que vienen, ¿quiénes son? 우리 살아계실 때 주님이 오실 세계 복음화를 끝낸다고 하는 믿음 가지고 온 사람들입니다. Somos personas que venimos con la fe de que terminamos la evangelización mundial para que venga el Señor en nuestros días. 천국 복음이 땅끝까지 증거된 후에 끝이 올 것이다. Y entonces cuando este evangelio del reino sea testificado, sea proclamado para testimonio de todas las naciones, vendrá el fin. 마태복음 24장 14절 말씀에 분명히 말씀했어요. En Mateo 24:14 lo dice claramente. 이 복음이 땅끝까지 증거된 후에 끝이 옵니다. Entonces después de que este evangelio sea proclamado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 당대 세계 복음화를 완성하러 온 자리입니다. Entonces somos personas que venimos a cumplir con la evangelización mundial en nuestros días. 콜롬비아를 살릴 중요한 복음의 제자. Entonces verdaderamente las personas que tienen este evangelio para salvar a Colombia. 이 성경의 복음이면 내가 살고 가정에 살고 현장에 살고 민족에 살고 세계가 사는 것을 본 사람. Entonces las personas que ven que cuando yo comparto este evangelio yo cobro vida, mi familia cobra vida, el capo cobra vida, también el país cobra vida y el mundo cobra vida. 성경의 복음이 이해되면요 그게 보여요. Y si nosotros entendemos el evangelio de la Biblia podemos llegar a ver esto. 복음 가진 않은 사람이 저 열방을 향한 응답으로 연결됐음을 보게 됩니다. Y entonces vemos que las personas que tienen este evangelio son conectados a la respuesta para todas las naciones. 그 복음에 세계가 무릎 꿇어야 돼. Y entonces todo el mundo se arrodilla ante este evangelio. 여러분, 우리 증거와 역사에 별 관심이 없습니다. Y entonces nosotros no tenemos tanto interés en qué obras grandes ocurran. 오늘 길면 통역해서 1시간 반 정도의 시간이 될 겁니다. Y entonces nosotros vamos a tener alrededor de 1 hora y media de compartir esto. 굉장히 짧은 시간. Es un momento muy breve. 여러분, 하나님의 말씀을 통해서 Pero a través de la palabra de Dios. 성경의 복음이 깊게 각인되는 시간 되길 바랍니다. Verdaderamente espero que este evangelio de la Biblia sea grabado en ustedes. 어제 들었던 메시지입니다. Es un mensaje que escuchamos ayer. 빌립보서 3장 1절에 이렇게 기록되어 있어요. Entonces lo podemos ver
en Filipenses 3:1. 너희가 같은 말을 하는 것이 가장 안전하다. Entonces dice que el decir las mismas cosas para vosotros es seguro. 우리가 끊임없이 복음으로 확인되지 않으면 복음의 사람이 되지 않습니다. Y si nosotros no nos confirmamos con el Evangelio, no podemos ser personas del Evangelio. 빌립보서 1장 10절에도 기록되어 있어요. Y también en Filipenses 1:10 lo dice. 너희가 같은 말, Entonces que digas lo mismo. 같은 뜻, Y con el mismo pensamiento. 같은 마음을 가지고 Y con el 있어요. mismo corazón. 가장 중요한 답이에요. Esto es la respuesta más importante. 로마서 10장 17절에 말씀했어요. En Romanos 10:17 믿음은 들음에서 납니다. nos dice que la fe viene del oír. 뭘 들어야 믿음이 됩니까? Pero ¿qué es lo que tenemos que oír para que tengamos fe? 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는. Y el oír de la palabra de Dios, de Cristo. 여러분 그리스도의 복음이 들려야 돼요. Entonces tenemos que hablar del Evangelio de Cristo. 많은 사람이 성경 가지고 성경에 관한 얘기를 합니다. Muchas personas tienen la Biblia y hablan acerca de la Biblia. 성경 가지고 많은 설교와 많은 주제 설교를 합니다. Y entonces con la Biblia tenemos muchos temas y damos muchos mensajes. 성경을 가지고 이렇게 하나님이 역사하지 않겠느냐? Y entonces así con esta Biblia Dios obrará de esta forma, ¿o no es así? 당신들이 이런 마음을 갖고 이런 자세와 이런 삶을 살면 이미 더 역사하지 않겠느냐? Y si ustedes tienen este corazón, tienen esta postura de vida y viven de esta forma, entonces ¿acaso Dios no obrará? Decimos. 성경이 이런 방법을 하니까 하나님 이런 더 은혜를 주지 않겠느냐? Y entonces como Dios, como la Biblia dice esto, si nosotros hacemos esto, Dios no nos dará acaso gracia, decimos. 지금 강단은요 지극히 사람의 문제를 해결 방법 이상의 메시지를 주지 않아요. Y entonces verdaderamente en el púlpito no se está proclamando algo más, sino verdaderamente lo que la gente quiere oír para solucionar el problema, nada más. 성경이 인간 문제 해결의 방법의 책이 아니라니까요. Pero verdaderamente la Biblia no es un libro de metodología. 하나님 그렇게 성경이 우리에게 해답을 주고 있지 않습니다. Es que Dios no nos da la Biblia como una solución así. 성경은 도대체 무슨 말씀을 하고 있는? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia verdaderamente? 성경이 도대체 어떤 말씀을 해놨길래 이 말씀을 잡은 사람들에게 세계를 정복할 만한 역사로 성경에 기록하셨는지. ¿Y qué palabra es la que nos ha dado tanto así para que ellos se les haya encargado la comisión de conquistar a todo el 12 mundo? 제자를 비롯한 70인 제자와 120문도 이 소수의 사람을 통해 어찌 로마 복음화를 완성하셨냔 말이에요. Entonces, ¿cómo es que empezando desde esos 12 apóstoles, los 70 discípulos y estos 120, cómo ellos completaron la evangelización de Roma y del mundo? 도대체 그들의 믿음과 우리의 믿음은 뭐가 다릅니까? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fe de ellos y nuestra fe? 어찌 그 적은 소수가 세계를 강타했냔 말입니다. ¿Cómo es que verdaderamente ellos pudieron dar un impacto al mundo? 세계를 지배하는 로마가 무릎을 꿇어버렸어요. Entonces Roma, que era fuerte a nivel mundial, se arrodilló ante esto. 성경의 그 믿음이 왜 지금 이 시대에 남아있지 않습니까? ¿Y por qué la fe de creer en la Biblia no está prevalente en esta época? 예수를 믿으나 내 생각도 하나 해결을 못하는 예수를 믿고 있어요. Y entonces estamos creyendo en Jesús, pero es un Jesús que verdaderamente no nos puede resolver la vida. 예수 믿어라 모든 문제 해결된다. Entonces cree en Jesús, se resolverán todos los problemas de tu vida. 그러나 정작 내 마음도 하나 못 바꾸는 예수를 믿고 있다니까. Pero estamos creyendo en un Jesús que ni siquiera ha cambiado nuestros corazones hasta ese punto. 예수 믿어라 하나님 축복하신다. Entonces cree en Jesús, Dios te va a bendecir. 그러나 정작 내 인생 문제 하나도 해결 못하는 무능한 예수를 믿고 있다니까요. Pero nosotros estamos creyendo entonces en un Jesús que no ha sido capaz de solucionar los problemas de nuestra vida. 도대체 초대교회는 뭘 믿었습니까? ¿Qué es lo que creía la iglesia primitiva? 도대체 초대교회 성경이 믿으면 도대체 지금 우리와 뭐가 다른 거예요? ¿Cuál era la fe de la Biblia que tenía la iglesia primitiva y cómo es diferente a nosotros? 요한복음 9장 22절에 기록되어 있죠. Nosotros lo podemos ver en Juan 9:22. 예수님 돌아가신 후에 제자 시대에 핍박이 강했습니다. Después de que Jesús falleció entonces y regresó, había mucha persecución. 그러나 요한복음 9장 22절에 이미 예수님 계실 때 이미 종교회의에서 예수 믿지 못하도록 법으로 규정해놨어요. Pero en Juan 9:22 podemos ver que aún en los tiempos de Jesús, cuando Él estaba haciendo su ministerio, ya era ilegal creer en Él. 예수를 그리스도로 믿으면 출교하도록 핍박이 이미 시작이 돼 있었습니다. Y ya había persecución de que si ellos creían que Jesús es el Cristo, entonces eran excomunicados. 핍박 시대가 예수님 살아 계실 때부터 있었어요. Entonces la persecución existía desde el tiempo en que Jesús estaba vivo. 그런데도 그들은 예루살렘을 넘어 사마리아와 땅끝까지로 마침내 증인될 만한 믿음을 가지고 있었습니다. Pero aún así ellos pasando Jerusalén y también Samaria, ellos pudieron ser testigos hasta lo último de la tierra. 그 핍박과 환난의 시도에도 불구하고 사도행전 1장 4절로 8절 말씀에 보니까 땅끝까지로 증인될 성령의 역사를 가지고 있었어요. Y a pesar de toda esta persecución, si miramos en Hechos 1, de 4 al 8, podemos ver que ellos tenían la fe para ser testigos hasta lo último de la tierra. 땅끝까지 증인될 만한 성령 역사에 은혜 받은 사람들의 메시지가 뭐였습니까? Y entonces, ¿cuál era el mensaje de estas personas que recibieron la suficiente gracia para ser testigos hasta lo último de la tierra? 역사와 증거는 중요하지 않아요. La verdad es que las obras y la evidencia no es lo importante. 무엇 때문에 하나님 역사하셨습니까? ¿Por qué es que Dios obró? 무엇 때문에 하나님께 증거를 주셨습니까? ¿Por qué es que Dios permitió evidencia? 오늘 우리 초대교회 믿음으로 돌아가야 됩니다. Hoy debemos de regresar a la fe de la iglesia primitiva. 우리 사도행전 2장 한번 찾아보겠습니다. Me gustaría que viésemos Hechos 2.
사도행전 2장 36절입니다. Hechos 2:36. 약속하신 성령을 기다려라. Entonces verdaderamente después de esperar la promesa del Espíritu 오직 Santo 성령이 너에게 임하시면 y cuando venga sobre vosotros el Espíritu, 너희가 권능받고 땅까지 내 증인 될 것이다. recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 떠나지 말고 이 성령 임할 때까지 기도해라. No se vayan, sino oren hasta que venga este Espíritu Santo. 사도행전 1장에 약속자 그들이 정말 열흘 동안 기도하다 오순절날 성령의 역사가 임해버립니다. Aferrándose a esta promesa en Hechos 1, verdaderamente ellos oraron y entonces en el día de Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo. 불같이 바람같이 임해버려요. Y entonces vino como el fuego y como el viento. 엄청난 성령 역사가 임한 후에 베드로의 초대교회 첫 설교입니다. Y entonces después de una gran obra del Espíritu Santo, Pedro dio el primer mensaje. 성령의 역사하시는 가운데 선포한 최초의 메시지라니까. El primer mensaje proclamado dentro de la llenura del Espíritu Santo. 베드로의 메시지입니다. El mensaje de Pedro. 뭐라고 말씀합니까? ¿Qué es lo que nos dice? 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 베드로의 메시지가 뭡니까? El mensaje de Pedro, ¿cuál era? 너희가 십자가에 못 박아 죽인 예수가 하나님 우리의 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho ser el Señor y Cristo. 우리 믿음의 주라니까요, 그 예수가. Él es el Señor de nuestra fe, este 우리 Jesús. 구원의 하나님입니다. Y Él es el Dios de nuestra salvación. 우리 믿음의 주입니다. Él es el Señor de nuestra fe. 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Y Él hizo que este Jesús fuera el Señor y Cristo. 예수가 그리스도라고 말을 하고 있다니까요. Él está diciendo que Jesús era el Cristo. 사도행전 9장 22절을 보겠습니다. Y si nosotros vemos Hechos 9:22, 더 중요한 말씀을 하죠. hay una palabra más importante. 읽어주세요. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 여러분 20절에 보면 더 중요한 말이 나옵니다. Podemos ver en el versículo 20 algo más. 사도 바울이요 예수 믿는 자들을 죽이러 다녔잖아요. Entonces el apóstol Saulo, él era alguien que perseguía a aquellos 왜요? que proclamaban a Jesús. 예수를 그리스도로 믿는 자들을 죽이고 다녔다니까요. Él era alguien que iba matando a las personas que creían en Jesús como el Cristo. 어떻게 예수가 그리스도냔 말이에요. Pero ¿cómo es que Jesús podía ser el Cristo? 자, 그가 그리스도를 발견하고 즉시로 20절에 기록되어 있습니다. Pero es que después de él descubrir a Cristo, él después puede ver. 바울은 복음을 발견하자마자 즉시로 현장에 나갔어요. Después de que Pablo descubrió el Evangelio, él fue al campo de inmediato. 훈련받아 전도한 게 아닙니다. No es que él fue entrenado y evangelizó, 즉시로 해당의 하나님의 사람의 복음을 증거했다니까요. sino que de inmediato en la sinagoga predicó el Evangelio de Dios. 사울의 힘을 얻어 예수가 그리스도라고 증언했습니다. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. 담에에 사는 유대인들을 당황하게 Y 만들었다니까요. entonces compartía este Evangelio. 하나님 예수 그리스도를 발견하고 은혜 받은 바울의 첫 번째 메시지가 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el primer mensaje de Pablo que había encontrado la gracia de Dios y que había descubierto el Evangelio? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 17년 가까이가 지났어요. Pasaron alrededor de 17 사도행전 años. 17장입니다. Podemos ver en Hechos 17. 예수를 그리스도로 발견한 첫 번째 설교 9장. Entonces podemos ver que el primer mensaje desde que él descubrió a Jesús como 거의 el Cristo fue en 15년이 넘어 Hechos 9. 17년 가까이 지난 시간이 Y 됐습니다. pasaron alrededor de 17 años en Hechos 17. 17장 2절로 3절을 보십시오. Y si nosotros miramos Hechos 17 del 2 al 3, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien Dios anunció decía él es el Cristo. 바울이요 이미 자기의 관례대로 Entonces ahora Pablo ahora lo acostumbraba. 하나님신 전도의 비밀을 깨달아 버렸어요. Y entonces se percató del misterio del evangelismo que Dios 하나님의 deseaba. 성경적인 전도와 말씀의 비밀을 깨달았다니까요. Y él se percató acerca del misterio de lo que es el evangelismo y la palabra de Dios. 17년이 지났는데도 동일한 메시지를 합니다. Y pasaron 17 años y decía lo mismo. 세 안식일 동안 성경을 가지고 강론하여 뜻을 풀어 Durante 3 días de reposo nos dice que él discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras. 성경 가지고 메시지를 줬다니까요. Entonces él dio ese mensaje de acuerdo a la Biblia. 성경은 강론하여 뜻을 풀어 예수가 그리스도다. Y entonces él declaraba y exponía por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 가장 정확한 메시지입니다. Entonces fue el mensaje más preciso. 너에게 전하는 예수가 곧 그리스도다. Y decía que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 우리 그냥 예수 그리스도 한다니까요. Nosotros decimos Jesucristo, Jesucristo. 20년, 30년을 믿어도 그게 뭔지를 몰라요. Y nosotros queremos 20, 30 años, pero no sabemos qué es. 내가 믿는 믿음의 주를 모른다니까요. No conocemos al Señor de nuestra fe, en quien nosotros creemos. 한국에 전도하다 만나봤습니다. Yo he evangelizado y me encontré a alguien. 예수 그리스도를 아냐고 물어봤어요. Y le pregunté, ¿conoces a Jesucristo? 잘 믿는데요. Y él dice, yo lo creo bien. 외국 사람이니까 예수는 이름. Y entonces sí, él es una persona extranjera, entonces Dios. Jesús es su nombre.
한국은 동양은 성이 앞에 있어요. Entonces, en el oriente nosotros tenemos siempre de primero el apellido. 여러분은 성이 뒤에 있잖아요. Para ustedes, digamos, el apellido viene después. 그렇죠. ¿O no es 예수는 así? 이름, Entonces él decía, Jesús es su nombre. 외국 사람이니까 그리스도는 성. Y como él es alguien del occidente, entonces Cristo es su apellido. 정말 무식해요. Entonces verdaderamente era algo de gran ignorancia. 내가 믿고 있는 게 뭔지도 모르고 믿는다니. Es que ellos no sabían en qué creían. 예수가 그리스도입니다. Es que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도. Jesús es el Cristo. 예수 그리스도가 아니라니까. No es simplemente Jesucristo, Jesucristo. 예수가 그리스도시다. Es que Jesús es el Cristo. 예수님만이 그리스도입니다. Solo Jesús es el Cristo. 그래서 예수를 믿어. Por eso es que nosotros creemos en Jesús. 오늘 베드로의 메시지가 뭡니까? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? 너에게 십자가에 못 박아 죽인 예수가 우리의 주요, 우리의 그리스도. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis es nuestro Señor, es nuestro Cristo. 다메섹에서 예수를 만난 베드로의 이 바울의 첫 메시지가 뭡니까? El primer mensaje de Pablo que se encontró con Jesús en Damasco, ¿cuál fue? 예수가 그리스도다. Es que Jesús es el Cristo. 17년 동안 전 세계 현장을 전도한 이 최고의 이 전도자 바울의 17년간의 메시지가 뭡니까? ¿Y cuál es el mensaje de 17 años del mejor evangelista de toda la tierra, Pablo? 변함없는 한 메시지라니까요. Fue un mensaje que no cambió. 성경만 가지고 성경으로 메시지했어요. Solo con la Biblia habló solo del evangelio. 성경이 주는 메시지가 예수가 그리스도다. Y el mensaje que nos dice la Biblia es que Jesús es el Cristo. 사도행 18장 5절입니다. Y si nosotros miramos Hechos 18:5, 사도 바울이 고린도에 가서 하나님의 말씀에 사로잡아 버립니다. entonces el apóstol Pablo está preso por la palabra, entregado totalmente en 하나님이 사도 Corinto. 바울을 말씀으로 사로잡혀 버렸다니까요. Entonces Dios ató al apóstol Pablo con la palabra, él fue entregado completamente. 하나님의 말씀에 사로잡힌 이 바울의 메시지가 뭡니까? Y entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo cuando él estuvo entregado completamente a la palabra? 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 성령 역사의 말씀에 사로잡힌 이 바울의 메시지가 예수가 그리스도다. Entonces él siendo entregado completamente a la obra del Espíritu Santo, ¿cuál fue su palabra? Que Jesús es el Cristo. 사도행 18장 24절부터 28절까지 보면 또 하나의 위대한 인물이 나옵니다. Y si nosotros miramos también en Hechos 18, del 24 al 28, podemos ver a una persona muy destacante también. 아볼로라는 사람입니다. Una persona llamada Apolos. 바울을 능가할 만한 신학 박사입니다. Él era alguien que podía sobrepasarse a Pablo, incluso en lo que es la teología. 어마어마한 신학학자라니. Él era un gran teólogo. 초대교회에 베드로와 바울을 능가할 만큼 영향력을 준 사람입니다. Y era una persona tan influyente que podía estar junto con el nivel de Pedro y Pablo también. 24절부터 보면 그는 예수에 관한 것을 아주 잘 전했다고 말합니다. Y en el versículo 24 nos dice que él proclamaba las cosas concernientes al Señor, 그러나 정확히 몰라요. pero no lo conocía correctamente. 언변에 능통하고 Y él era alguien que era elocuente. 말 잘합니다. Él hablaba muy bien. 일찍이 주의 도를 배워. Y también había aprendido el camino del Señor desde 또 temprana edad. 신앙생활에서 잘 알아요. Y muchos estos conocen 교회 estas 생활 잘 cosas bien. 안다니까요. Y ellos conocen la vida de la iglesia. 하나님의 말씀 많이 알아. Muchos conocen mucho la palabra de Dios. 하나님의 말씀 가지고 말 잘합니다. Y entonces hablan muy bien, conocen la palabra de Dios. 우리 믿는 사람들 얼마나 말 잘해요. Y entonces hay tantas personas que 얼마나 conocen muy 이 bien. 매끈하게 메시지 잘 전합니다. Y entonces dan un mensaje muy bueno. 그러나 예수가 그리스도란 정확한 복음이 없는 거예요. 핵심이 없는 거예요. Pero no tienen el evangelio preciso que Jesús es el Cristo, el núcleo. 예수에 관한 것을 말하고 Y 있다니까요. hablan acerca de Jesús. 혹시 우리 같지 않습니까? ¿Acaso no es como nosotros? 예수에 관한 걸 너무너무 잘 말해. Entonces hablamos también de las cosas 예수에 acerca 관한 de 걸 Jesús. 너무나 알고 있는 것 같아. Y parece que nosotros conocemos tanto las cosas acerca de Jesús. 말씀도 많이 알고 있어요. Y nosotros conocemos mucho la 말도 palabra. 잘합니다. Y entonces hablamos bien. 많이 들었다니까요. Hemos escuchado mucho. 그러나 그 예수가 무엇을 말하는지 성경의 핵심을 잘 모르고 있어요. Pero es que no sabemos qué es lo que quiere decir ese Jesús, que no sabemos qué es lo que quiere decir la Biblia. 바울이 세운 고린도의 제자죠. 브루실라 아굴라 부분. Y podemos nosotros ver a Priscila y Aquila que fueron discípulos levantados en Corinto por Pablo. 그들이 그의 메시지를 듣고요. 조용히 대신학자인 아볼로를 불러다가 정확한 메시지를 줘요. Después de escuchar este mensaje, ellos llaman tranquilamente a este teólogo Apolos y le dan un mensaje aparte. 그 예수가 누구신지, ¿Quién es ese Jesús? 성경의 그분이 누구신지. ¿Quién es aquel que está en la Biblia? 아볼로가 그 메시지에 모든 것을 깨져버리고 눈이 열렸거든요. Y entonces Apolos verdaderamente tiene un rompimiento ante este mensaje y todo cambia en él. 그 아볼로의 메시지가 뭡니까? ¿Cuál es el mensaje de este Apolos? 28절에 정확히 기록되어 있죠. El versículo 28 lo dice precisamente. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라 증언하여 Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미러라. demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 하나님의 성령으로 유대인을 이겨버렸다니까요. Entonces con la Biblia de Dios, él vencía a los judíos. 예수가
그리스도다. diciendo que Jesús es el Cristo. 여러분, 초대교회 베드로, 바울, 아볼로 이들의 메시지가 전부 다 한 메시지입니다. Entonces el mensaje de la iglesia primitiva, Pedro, Pablo, Apolo, era uno. 자기 체험, 자기 얘기란 게 아니라니까요. No hablaban de su experiencia, de lo que ellos tenían, 성경의 뜻을 풀어 강론했습니다. sino ellos declaraban por medio de las escrituras. 성경을 가지고 유대인을 이겼습니다. Y entonces les ganaban a ellos con las escrituras. 성경이 무엇을 말하는 책인지를 그리스도의 비밀로 이해시켰다니까요. Y entonces ellos les hacían comprender de qué se trata la Biblia, de qué nos habla el misterio de Cristo. 사도행전 5장 42절 한 구절 더 보겠습니다. Me gustaría que nosotros diésemos Hechos 5:42. 도대체 초대교회가 어떻게 이런 역사를 감당했습니까? ¿Cómo es que la iglesia primitiva se encargaba de esta obra? 초대교회 신앙이 기록되어 있어요. Nos dice cuál era la fe de la iglesia primitiva. 마가다락방 예루살렘 교회의 신앙이 기록되어 있다니까요. Entonces podemos ver la fe de la iglesia del aposento alto de Marcos que salvó a toda Jerusalén. 뭐라고 기록되어 ¿Qué 있습니까? es lo que nos dice? 그들이 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치고 전도하기를 쉬지 아니하니라. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 여러분, 그들이 날마다 Todos los días. 교회에 있든지 Ya sea de los templos, 집에 있든지 ya sea de las casas. 예수 잘 믿으라가 아닙니다. No significa que decía 열심히 simplemente 믿으라가 아니라니까요. cree en Jesús bien, cree con fervor. 예수는 그리스도라고 가르치기 위해 전도하기를 쉬지 않았어요. Sino que ellos no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이게 성경의 신앙입니다. Esto es la fe de la Biblia. 세계를 정복한 초대교회 신앙이었다니까요. Y es la fe de la iglesia primitiva que conquistó al mundo. 이게 예수를 그리스도로 믿는 성경의 믿음입니다. Y esa es la fe de la Biblia, de creer en Jesús como el Cristo. 근데 이 시대 강단에 예수가 그리스도라는 복음이 없어졌어요. Pero en el púlpito de hoy ha desaparecido el mensaje de que Jesús es el Cristo. ¿No es raro? 목사님들의 설교, 교회 강단에 예수가 그리스도라는 복음이 없어졌다니까요. Entonces de los púlpitos también de los mensajes de los pastores ha desaparecido el 성경 mensaje 가지고 de que Jesús 예수에 es el 관한 얘기 Cristo. 많이 합니다. Y entonces hablamos mucho acerca de Jesús con la Biblia. 이리 믿어라 저리 믿어라 이렇게 해라 저렇게 해라 이렇게 하면 역사한다 이렇게 정성을 들여라 이렇게 기대라 많은 얘기를 Y 한다니까요. entonces decimos muchas cosas, cree de esta manera, cree de la otra manera, tú da tu fe de esta manera, esfuérzate de esta manera, ora de esta manera, y hacemos muchas cosas. 그건 정말 하나님 역사가 임하고 성령 역사를 받는 사람이란 당연히 되어질 삶입니다. Y claro que si nosotros somos personas de Dios y verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo, esto ocurre naturalmente. 복음이 나를 살리면 기도되게 돼 있어요. Y si el Evangelio nos da vida a nosotros naturalmente, nosotros tenemos 하나님 oración. 역사가 나를 살리면 응답받게 돼 있다니까요. Y si la obra de Dios me salva, nosotros vamos a tener respuesta claramente. 신앙생활의 방법이 있지 않아요. Pero es que no es una metodología de la vida de fe. 이 시대 교회 강단에 예수가 그리스도라는 복음이 없어져 버렸어요. Es que en el púlpito de esta época desapareció el Evangelio que Jesús es el 전 세계 Cristo. 강단의 목사들이 예수가 그리스도라고 설교하지 않습니다. Y todos los pastores de todas las personas, de todo el mundo no hablan que Jesús es el Cristo. 예수에 관한 얘기를 합니다. Hablan acerca de Cristo. 예수 믿었다 치고 어떻게 할 것인가에 대한 삶의 얘기를 한다니까요. Y entonces ellos creen que uno ya cree en Jesús y entonces hablan de la vida que uno debe 하나님의 llevar. 역사는 삶의 방법을 해결하는 데 있지 않습니다. Pero es que la obra de Dios no está en el estilo de vida para solucionar las cosas, 성경이 핵심, 성경의 믿음으로 돌아가야 돼요. sino que tenemos que regresar al núcleo de la Biblia, a lo que nos dice la Biblia. 그러니 당연히 성도는 예수가 그리스도라는 사실을 몰라요. Y entonces los creyentes no saben entonces que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도라는 대상을 알아요. Y entonces sí, ellos dicen Jesucristo, Jesucristo como una oración. 믿음의 대상을 알 뿐이에요. Y entonces simplemente saben quién tiene que creer. 예수가 그리스도고 그리스도가 예수요. Y entonces Jesús es de Cristo y Cristo es Jesús. 그냥 예수 믿는 건 Entonces simplemente la gente cree en Jesús nada más. 그 이름의 비밀이 그 뜻이 뭔지를 몰라요. Y no saben cuál es el misterio de este nombre, no saben el significado. 예수를 그리스도로 믿지 않습니다. Es que no creen en Jesús como el Cristo. 예수에 관한 것을 알 뿐이에요. Entonces simplemente conocen acerca de Jesús. 신앙의 대상, 믿음의 주인 예수만 알 뿐이라니까요. Entonces conocen a Jesús, quien es aquel que verdaderamente tenemos que creer, 종교생활 이상 수준을 못 넘어요. pero no pueden pasar más allá de una vida religiosa. 다른 종교에 빠진 이방 신자들하고 똑같은 삶을 산다니까요. Viven de una misma vida que las personas que caen en otra religión. 가와 만사성, 나만 잘 되면 돼. Y entonces simplemente está bien, solo si yo soy bendecido es suficiente. 내 문제 해결돼야 돼. Entonces mi problema tiene que ser solucionado. 가정 문제 해결돼야 돼. El problema de la familia tiene que ser solucionado. 자식 잘 돼야 돼. Y también mis hijos tienen que estar bien. 평안해야 돼요. Y yo me tengo que estar en paz. 잘 돼야 돼요. Tengo que estar bien. 그 이상 관심이 없어요. Y no tiene más interés que esto. 안 되면 갈급해요. Y entonces cuando no les resultan están sedientos. 여러분 똑같습니다. Y es lo mismo. 절에 다니나 Entonces digamos, 천주교 다니나 entonces no 어떤 종교에 simplemente 빠져 있든지 cualquier religión, ni siquiera los católicos, en cualquier 종교 이상의 삶을 못 살아. religión no pueden vivir más allá de lo que es la religiosidad.
도대체 우리가 예수를 믿는 기준이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el estándar que tenemos que tener para creer en Jesús? 목회자도 그리스도의 비밀을 몰라요. Entonces, los pastores tampoco conocen el misterio de Cristo. 성경의 복음이 없어요. No tenemos el evangelio de la Biblia. 예수 가지고 다른 말 합니다. Entonces, con Jesús hablamos de algo más. 인간의 모든 문제를 하시는 완벽한 해답을 가지고요, 전부 다른 소리를 한다니까요. Es que tenemos la respuesta perfecta para la solución de todo el problema del hombre, pero estamos hablando de algo más. 만물을 살릴 하나님을 믿고 있으면서 세상 살릴 삶을 못 살고 있어요. Y entonces verdaderamente nosotros creemos en un Dios que salva toda la creación, pero no estamos viviendo una vida que salva al mundo. 이 초대교회 메시지가 선포할 수 없는 가장 중요한 원리가 뭡니까? ¿Y cuál es el principio más importante por el que no podemos proclamar el mensaje de la iglesia primitiva? 요한복음 20장 31절에 기록되어 있습니다. En Juan 20:31 nos lo registra. 성경은 도대체 뭘 기록한 책입니까? ¿Qué es lo que está registrando la Biblia? 도대체 뭘 기록한 게 성경입니까? ¿Qué es lo que ha registrado la Biblia verdaderamente? 왜 초대교회 전도자들이 예수가 그리스도라고 말할 수밖에 없었습니까? Porque los evangelistas de la iglesia primitiva no tenían más opción que hablar que Jesús es el Cristo. 요한복음 20장 31절에 정확하게 기록되어 있어요. Lo podemos ver precisamente en Juan 20:31. El objetivo de la escritura de la Biblia. 우리의 믿음의 핵심입니다. Y este es el centro de nuestra fe. 뭐라고 기록되어 있습니까? ¿Qué es lo que está registrado? 성경을 기록한 목적입니다. Es el objetivo por el que está registrado la Biblia. 읽어주세요. Nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경을 기록한 목적이 뭐라고 되어 있습니까? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 너희로 예수를 그리스도로 믿게 하려 하시며 Para que creáis que Jesús es el Cristo, 또 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하십니다. y creyendo tengáis vida en su nombre. 예수를 그리스도로 믿을 때 하나님의 생명이 임합니다. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, viene esta vida. 우리에게 그리스도로 말미암아 구원의 축복이 임한다니까요. Y gracias a Cristo entonces viene esta bendición de la salvación. 요한복음 5장 39절에 정확히 기록되어 있죠. Y también lo podemos ver registrado precisamente en Juan 너희가 5:39. 영생을 얻는 줄 알고 이 성경을 상고하거니와 Escudriñad las escrituras porque en ella creéis, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. 이 성경은 곧 나에 대하여 기록한 것이다. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 여러분 이 성경은요 예수가 누구신지를 말하는 책입니다. Es que esta Biblia nos habla de quién es Jesús. 누가복음 24장 27절로 44절까지 기록되어 있어요. Y lo podemos ver registrado en Lucas 24, del 27 al 44 también. 그렇죠? 이 성경의 뜻을 풀어서 예수님이 말씀하십니다. Entonces, declarando por medio de la escritura es que Jesús dice. 성경의 뜻을 풀어서 말씀하신다니까요. A través de las escrituras Él habla. 성경을 통해 성경이 나에 대하여 모든 것을 이루는 말씀이라고 성경을 통해 말씀하십니다. Y entonces Él dice en la Biblia que todas estas escrituras hablan de Él. 성경은 예수가 누구신지를 말하고 있어요. La Biblia nos habla de quién es Jesús. 맞습니까? ¿Es correcto esto? 맞죠? ¿O no? 성경은 예수가 누군지를 말씀하는 책이라고. Entonces la Biblia es un libro que nos habla de quién es Jesús. 그렇죠? ¿O no es así? 여러분 구약은 뭡니까? ¿Qué es el Antiguo Testamento? 성경은 약속의 책이잖아요. Es que la Biblia es una promesa. 우리 구약은 뭡니까? ¿Qué es el Antiguo Testamento? 너무 잘 알고 있죠? Ustedes lo saben muy bien. 우리 교육 받았잖아요. Ustedes han sido 성경 entrenados. 공부했잖아요. Ustedes han estudiado la Biblia. 많이 들었지 않습니까? Han escuchado mucho. 구약이 뭡니까? ¿Qué es el Antiguo Testamento? 오실 메시아. El Mesías que habría de venir. 아멘입니까? Amén. 오실 메시아. El 그렇죠? Mesías que habría de venir, 메시아 ¿o no? 오면 인생 모든 문제 끝납니다. Y si viene el Mesías se soluciona el problema de toda la vida. 메시아 오시면 인간의 모든 게 끝난다니까요. Y si viene el Mesías se soluciona todo del hombre. 구약의 메시아를 바라보는 것만으로 하나님 역사하셨어요. Y entonces en el Antiguo Testamento ellos se fijaban en la venida del Mesías y Dios obraba. 맞지요? ¿O no es así? 신약은 뭡니까? Y el Nuevo Testamento 새로운 약속입니다. es una nueva promesa. 새 약속이 뭡니까? ¿Y cuál es la nueva promesa? 오신 메시아. El Mesías que vino. 그 구약에 약속하신 메시아가 오셨어요. Ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento vino 인간 모든 문제 해결하셨습니다. y solucionó el problema de todo el hombre. 신약 오신 메시아입니다. Y entonces vino este Mesías en el Nuevo Testamento. 요한복음 1장 41절에 정확히 기록되어 있죠. Y si nosotros podemos ver Juan 1:41 lo podemos ver claramente. 메시아를 번역하니 곧 그리스도다. Que Mesías que traducido es Cristo. 그죠? ¿O no es así? 메시아를 번역하면 뭡니까? 그리스도입니다. Entonces traducido el Mesías es Cristo. 구약은 히브리어로 써 있어요. El Antiguo Testamento está en hebreo. 메시아란 말입니다. Era Mesías. 신약은 헬라어로 써 있습니다. Y el Nuevo Testamento está en griego. 헬라어로 메시아를 번역하면 그리스도요. Y si lo traducimos al griego, significa que es Cristo. 성경은 뭐에 대한 말한 책입니까? Entonces la Biblia, ¿de qué se trata? 그리스도를 말하는 거라니까요. Es un libro que nos habla de Cristo. 그리스도 오시면 인간 모든 문제 끝납니다. Si viene Cristo, se soluciona el problema de toda la humanidad. 그리스도서 인간의 모든 문제 끝냈습니다. Y entonces vino el Cristo y se solucionó el problema de toda la 십자가 humanidad. 부활로 완성하시고 그리스도 다시 오십니다. Con la cruz y la resurrección lo completó todo y Él viene de nuevo. 아멘입니까? Amén. 우리 모든 문제 끝냈다니까요. Todos los problemas están acabados. 여러분 요한일서 5장 1절의 말씀이에요. Y si nosotros vemos en 1 Juan 5:1, 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 자라. aquellos que son nacidos, que creen que Jesús es de Cristo, son nacidos de Dios. 예수를 그리스도로 믿지 않는데요. 하나님의 사람 아니라니까. Pero si nosotros no creemos que Jesús es de Cristo, no somos nacidos de Dios. 성경은 그리스도를 말합니다. La Biblia nos habla de Cristo.
예수 믿는 겁니까? ¿Creemos en Jesús verdaderamente? 예수 믿는 거예요? ¿Creemos en Jesús? 예수란 사람 많아요. Hay muchas personas que se llaman Jesús. 대한민국에만 내가 재림 예수라고 하는 사람이 한 30명 돼요. Incluso en Corea hay alrededor de 30 personas que dicen ser Jesús que vino de nuevo. 여러분 전 세계에 예수 많습니다. En todo el mundo hay muchos Jesuses. 예수 믿는 겁니까? ¿Creen en Jesús? 그리스도를 믿는 거랍니다. Hay que creer en Cristo. 그 그리스도가 누구냐? ¿Pero quién es este Cristo? 예수. Es Jesús. 그 해답을 오늘 잘 얻어야 돼요. Tenemos que tener esa solución. 예수를 그리스도 믿을 때 생명입니다. Cuando verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, tenemos vida. 정말로 예수를 그리스도를 믿을 때 성경이 약속하신 하나님의 역사가 시작이 됩니다. Cuando creemos en Jesús como el Cristo, obra el Espíritu Santo y obra Dios. 예수를 그리스도로 믿을 때 구원받은 데 주신 어마어마한 축복이 시작이 됩니다. Y entonces cuando creemos en Jesús como el Cristo, empieza una gran bendición de la salvación. 성경은 왜 오직 그리스도만 말하는가? Porque es que la Biblia solo nos habla de solo Cristo. 왜 성경은 그리스도를 말하는 건 아니고 Porque es que la Biblia nos habla de Cristo. 그리스도만 말할 수밖에 없는 이유가 있어요. Hay una razón por la que no tiene otra opción más que hablarnos de Él. 그리스도란 뜻이 뭐냐? ¿Qué quiere decir Cristo? 기름 부음을 받은 자란 뜻. Quiere decir ungido. 구약에 예수님께서 메시아를 바라보라 하면서 그리스도 오실 때까지 세 가지 직분을 세웠어요. En el Antiguo Testamento, mientras ellos se fijaban en el Mesías, 3 oficios eran levantados. 그리스도가 아니기 때문에 그리스도의 예표로 세워놓은 겁니다. Y entonces ellos no eran el Cristo, pero eran sombras, eran señales del Cristo. 선지자, 제사장, 왕입니다. Entonces eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. 이 세 가지 직분에 기름을 부었어요. Y a esos 3 oficios se les ungía. 그것으로 하나님의 사람들의 모든 인생 문제를 해결했습니다. Y entonces con eso se solucionaba el problema de las personas de Dios. 선지자들의 메시지를 통해서 하나님 떠난 영혼들이 하나님께 돌아오도록 했어요. A través del mensaje de los profetas, las almas separadas de Dios regresaban a Dios. 하나님 떠나 죄와 저주로 멸망받을 인간이 죄 문제를 제사장의 피의 비밀로 해결하게 했어요. El hombre que iba a ser maldito y destruido por lo que es la condena y el pecado es que por la sangre del 지금도 sacerdote 하나님 era 떠나게 resuelto. 만들고 죄로 멸망받게 만드는 모든 사단의 역사를요 예수 그리스도의 왕의 권세로 꺾어버렸습니다. Y también todas las fuerzas de las tinieblas y de Satanás que ahora impiden que nosotros podamos vivir una vida plena, entonces son atadas en el nombre de Jesucristo también. 믿음의 왕이 세워지면 온 나라의 백성들이 평안과 응답을 누려요. Cuando se levantaba un rey de fe de esta misma manera, entonces había paz sobre todo el pueblo. 이상한 왕이 세워지니까 온 나라가 저주로 바뀌어요. Pero si un rey extraño se levantaba, entonces venía maldición sobre todo el pueblo. 기름 부음의 비밀 가진 한 사람이요 구약 모든 역사를 이끌어갔다니까. Y entonces verdaderamente aquellos que eran ungidos, ellos eran los que lideraban la historia de toda Israel. 그리스도의 예표입니다. Ellos eran la señal del Cristo. 왜 인간에게 그리스도만 필요합니까? Pero ¿por qué es que el hombre necesita solo al Cristo? 이건 제 얘기가 아닙니다. Entonces es verdaderamente lo que nos dice 성경의 aquí. 메시지라니까요. No es lo que yo digo, sino la Biblia. 하나님이 인간에게 그리스도만 필요하다고 말씀하신 겁니다. Dios nos dice que el hombre solamente necesita al Cristo. 그게 성경이요. Esto es lo que nos dice la Biblia. 창세기 13장 15절에 말합니다. Si nosotros vemos en Génesis 3:15, 인간이 하나님 떠나 완전히 실패해버렸잖아요. el hombre separado de Dios fracasó completamente. 인간이 창세기 3장에 하나님과 단절돼 완전히 무너져 버렸지 않습니까? Cuando el hombre fue separado de Dios, entonces él cayó y entonces es que cayó completamente. 하나님은요 인간에게 필요한 완전한 해답, 완전한 결론이 그리스도라고 결정하셨어요. Dios determinó que verdaderamente la única respuesta y solución que el hombre necesita es el Cristo. 인간은 그리스도의 비밀만 있으면 됩니다. Para el hombre simplemente él tiene que tener el misterio de Cristo y ya. 하나님의 말씀. Es la palabra de Dios. 왜 사람은 그리스도에만 됩니까? Porque es que las personas tienen que tener a Cristo nada más. 인간에 얼마나 많은 인생의 문제가 있냐고요. Hay verdaderamente muchos problemas de la vida del hombre. 하나님 그게 문제라고 말하지 않습니까? Pero Dios no nos dice que estos son los problemas. 인간에게 하나님은 그리스도만이 결론이라고 말씀하셨어요. Es que para el hombre solamente Cristo es la conclusión. 왜 그렇습니까? ¿Verdaderamente es difícil? 우리 인간이 누구냐고. ¿Nosotros quiénes somos? 왜 하나님이 성경의 어마어마한 말씀을 통해서 왜 인간에게 그리스도만이 되냐고 말씀을 하냔 말이에요. Porque es que Dios nos extiende una Biblia así. ¿Por qué nos habla de que solo Cristo es necesario? 원래 인간이 시원찮은 존재가 아니에요. ¿Cómo era el hombre original? No era un ser simplemente corriente. 시편 8편 4절로 8절 말씀에 보면 기록되어 있죠. Si nosotros lo podemos ver en el Salmo 8, del 4 al 8, lo podemos ver 하나님 registrado. 인간에게 영광과 존귀의 간을 씌웠어요. Que el hombre fue coronado de gloria y de honra. 그리고 하나님보다 조금 못한 존재로 만드셨어요. Y era hecho poco menor que Dios. 창세기 1장 27절에 보면 기록되어 있습니다. Y si nosotros miramos en Génesis 1:27, lo dice así. 하나님의 형상대로 창조했어요. Que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. 우리는 남자다 여자 이전에 하나님의 형상이에요. Antes de ser hombres y mujeres somos imagen de Dios. 목사다 평신도다 이전에 하나님의 형상이라는. Antes de ser pastor o creyente somos imagen de Dios. 그 하나님의 형상이 뭐지요? ¿Y cuál es la voz de Dios con esto? 하나님이 이 땅에요 하나님보다 조금 못한 존재로 만들었다니까. Es que Dios nos hizo en esta tierra como
como seres poco menores que 그 Dios. 하나님의 형상은 인간에게 창세기 1장 28절에 정확한 축복으로 말씀했습니다. Y entonces Dios dio al hombre una bendición muy precisa en Génesis 1:28. 생육하고 번성하여 땅을 정복해라. Fructificados, multiplicados, sojuzgar la tierra y señoreadla. 바다의 고기와 땅에 움직이는 생물과 하늘 나는 모든 만물을 다스려라. Sobre todos los peces que están en el agua, sobre todas las aves del cielo y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. 우리 인간은요, 이 땅의 피조 세계에 하나님과 같은 존재로 만드셨어요. Entonces nos hizo como un ser como Dios para la creación terrenal. 만물을 다스리고 만물을 정복하고 하나님의 말씀과 언약을 따라 모든 만물을 하나님의 뜻대로 만들어가는 축복의 존재였어요. Y éramos un ser de bendición que obedecía a la palabra de Dios y por eso podía juzgar y señores sobre toda la creación, haciendo de toda esta creación la imagen de Dios y extendiéndola. 인생 문제가 없었다니까요. No había un problema de la vida. 창세기 2장 7절에 말하지 않습니까? Y entonces lo podemos ver en Génesis 2:17. 하나님이 사람을 표로 지으시고 그 코에 생기를 불어넣으시니 사람이 생명이 된다. Génesis 2:7 nos dice que Dios formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida y entonces fue un ser viviente. 인간은 살아있는 영적 존재예요. El hombre es un ser espiritual vivo. 하나님의 성령의 생기로 말미암아 살아있는 영적인 존재가 돼요. Por el Espíritu de Dios, por este soplo de vida es que nosotros somos vivientes. 요한복음 4장 24절에 영이신 하나님과 소통할 수 있는 유일한 영적인 존재가 인간입니다. Y entonces el hombre es el único ser espiritual que se puede comunicar con Dios, que es espíritu, como lo vemos en Juan 4:24. 하나님의 말씀과 언약 안에서 만물을 하나님의 위치로 다스리는 어마어마한 축복의 존재가 인간이요. Dentro de la palabra de Dios, dentro del pacto de Dios, el hombre es el que tiene la bendición de poder sojuzgar y multiplicarse. 인간의 창조 원리가 뭐냐? 하나님의 형상입니다. Verdaderamente, ¿cuál es el principio del hombre? Es la creación de acuerdo a la imagen de Dios. 하나님과 함께하는 거라니까. Es estar con Dios. 여러분, 물고기는 물과 함께 해야 돼요. Los peces tienen que estar dentro del agua. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 누가 이렇게 만든 겁니까? ¿Es que acaso alguien se hicieron así? 창조 원리입니다. Es un principio de la creación. 이 나무는 흙에 뿌리를 뽑고 살아야 돼요. Los árboles tienen que estar enrascados en la tierra. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 창조의 원리입니다. Porque es un principio de la creación. 간단한 진리입니까? Es una verdad 모든 simple. 겁니다. Es todo. 인간은 하나님의 형상으로 지음받았습니다. Verdaderamente el hombre fue creado de la imagen de Dios. 하나님과 함께하고 하나님의 말씀과 언약 안에 있으면 모든 것을 응답으로 늘 축복의 존재였어요. Y si está con Dios, si está dentro de la palabra de Dios, entonces tiene toda respuesta y bendición. 그죠? 그런데 sí. 인간에게 이 원리가 깨진 겁니다. Pero este principio fue roto en el hombre. 물고기가 물 밖에 나오면 죽어요. Así como cuando un pez sale del agua muere. 그냥 죽는 게 아닙니다. No es que simplemente muere, 물고기가 겪을 수 있는 모든 고통을 겪다가 죽어요. sino que pasa todo el dolor que un pez puede pasar y luego muere. 물고기가 겪을 수 있는 모든 문제를 다 경험하다가 죽어요. Y entonces pasa todos los problemas que como pez puede pasar y luego muere. 모든 문제가 온 게 중요한 게 아니까요. El problema no es que hayan venido todos los problemas a este pez, 한 문제 때문에 모든 문제가 다 왔어요. sino que por un asunto es que todos los problemas llegan a él. 창조의 원리가 깨졌다니. Verdaderamente se ha quebrantado el principio de la creación. 나무의 뿌리가 뽑히면 나무의 모든 문제 겪다가 죽어버려요. Si un árbol es desarraigado, vienen todos los problemas al árbol y luego muere. 뽑힌 한 문제가 아닙니다. No es el problema de simplemente estar 창조의 원리가 desarraigado, 깨졌다니. sino que se ha violado el principio de la creación. 인간의 진짜 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el verdadero problema de las personas? 창조의 원리가 깨졌어요. Que se ha roto el principio de la creación. 하나님과 함께하는 인간이 하나님과 함께 존재가 깨져버렸습니다. Es que el hombre que tiene que estar con Dios ya no está con Dios y se ha quebrantado eso. 인간은 하나님 앞에 피조물이라니까요. Es que el hombre verdaderamente es creación. 하나님과 함께 하나님의 언약과 하나님의 말씀대로 살면 모든 응답을 받는 존재예요. Y si vive de acuerdo a la bendición, al pacto y la palabra de Dios, entonces tiene toda la bendición y puede vivir bien. 창세기 3장의 역사로 말미암아 완전히 무너져 버렸어요. Pero por la obra de Génesis 3 es que cayó completamente. 사단이 역사했습니다. Obró Satanás. 하나님의 말씀, 하나님의 언약을 거부하고 죄에 빠졌어요. Y entonces él dejó atrás la palabra de Dios, el pacto de Dios y cayó en pecado. 창조의 원리를 하나님 떠나 완전히 무너져 버렸습니다. Y entonces el principio de la creación se separó él de Dios y cayó todo. 이사야서 59장 2절에 말합니다. En Isaías 59:2 nos dice: 인간과 하나님은 단절시키는 유일한 문제가 뭐냐? 죄입니다. el único problema que nos divide a nosotros de Dios es el pecado. 인간은 죄로 말미암아 하나님과 영원히 단절돼 버렸어요. El hombre, gracias al pecado, ha sido dividido completamente de Dios. 인간과 하나님을 띄워놓는 게 죄밖에 없다니까요. Lo único que puede dividir al hombre y a Dios es el pecado. 그게 육신의 죄를 말하는 게 아닙니다. Y no nos habla del pecado físico, 하나님과 단절된 거요. sino que estamos separados de Dios. 인간은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 영이신 하나님과 함께하는 영적 존재입니다. Es un ser espiritual que tiene que estar con 피조 Dios. 세계를 만물을 다스리는 축복의 존재나 하나님 앞에 하나님의 말씀대로 살아가야 될 언약의 존재라니까요. Y aunque para la creación es un ser como Dios, ante Dios es una persona que debe obedecer el pacto, es creación ante Dios. 선악을 알게 하는 나무의
실간을 먹지 마라. Por eso no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 열매 하나 따먹었다 하나님 삐쳐가지고 전류 줬습니까? Y entonces, ¿será que es porque el hombre comió del fruto que Dios lo maldijo? 하나님의 말씀, 하나님의 약속, 하나님의 언약을 어긴 게 죄요. Es porque ha perdido la palabra de Dios, la promesa de Dios, el pacto de Dios. 지금 동의합니다. 우리가 말씀은 없으면요 전부 죄요. Y verdaderamente, si no estamos en la palabra, todo lo demás es un pecado. 요한복음 16장 9절에 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que nos dice entonces? 예수님의 Digamos, 말씀입니다. en Juan, lo que dice 죄가 Jesús, 무엇이냐? ¿qué es el pecado? 죄의 대람은 Entonces nos dice, ¿qué es el pecado? 나를 믿지 않는 것이다. El pecado es no creer en mí. 여러분 안 믿는 게 죄라니까요. El no creer es pecado. 주의 언약을 믿지 않는 게 모든 게 죄입니다. El no creer en el pacto, todo es un pecado entonces. 하나님과 달려있는 인간에게요 죄로 말미암아 무너진 인간에게 인생의 모든 문제 다 들어왔어요. Y entonces para el hombre que está cortado de Dios, que está sumido en el pecado, vienen todos los problemas de la vida. 단절된 순간에 En el momento en el que es 창세기 dividido. 3장 16절부터 20절까지 말씀해 보면요 Lo podemos ver en Génesis 3, 16 al 24. 고통이 들어왔어요. Viene el dolor, 먹고 사는 문제가 들어왔어요. viene el problema de cómo subsistir. 땅이 저주를 받았어요. La tierra es maldita. 인생 배경이 저주를 받았다니. Y entonces todo el trasfondo de vida es maldito. 간신히 땀을 흘려야 먹고 사는 존재로 변해버렸어요. Y entonces nos volvimos personas que comemos de la tierra. 뿐입니까? No solo esto, 죽는 존재가 됐어요. sino nos volvemos seres que mueren. 인간은 죽는 존재가 아니에요. El hombre se vuelve un ser que muere. 사망의 법에 잡혀버려요. Y entonces estamos en la ley de la 내세 muerte. 문제가 왔어요. Y viene el problema después de la muerte. 하나님의 은혜가 아니면 영원한 저주와 치우게 된 인생이 돼버려요. Y entonces verdaderamente hay un gran problema de maldición y de desastre después. 하나님의 은혜가 아니면 지옥같이 살다가 지옥 가는 인생이 돼버렸다니까요. Y si no fuera por la gracia de Dios, nosotros vivimos una vida que es como el infierno y luego morimos y vamos al infierno. 인간은 그게 아닙니다. ¿Acaso esto no es el hombre? 지금 지옥같이 살다 지옥같이 가요. Vive como si viviera en el infierno y luego muere y va al infierno. 하나님 떠났어요. Es que está separado de Dios 그 하나 때문에. por una cosa. 여러분 성경의 답은 간단합니다. Entonces la respuesta de la vida es 인간 simple. 문제가 하나라니까. El problema de la vida es uno. 도대체 뭡니까? ¿Cuál es? 하나님 떠난. Es estar separado de Dios. 인간 문제는 하나입니다. El problema del hombre es uno. 창조의 원리 깨졌어요. Que se rompió el principio de la 하나님 creación. 떠나버렸어요. Que nos separamos de 그래도 Dios. 답도 간단합니다. Y entonces 그 verdaderamente 성경은 todo 한 lo 가지 demás 메시지만 하는 거예요. es irrelevante. Y entonces la Biblia nos dice una cosa. 하나님 만납니다. Nos tenemos que encontrar con Dios. 그렇죠. ¿O no 하나님 es así? 만나는 답이 어디 있습니까? ¿Cuál es la respuesta para encontrarse con Dios? 그 답이 그리스도입니다. Es el Cristo. 그리스도로 말미암아 하나님 만나는 겁니다. Solo a través del Cristo nos podemos encontrar con Dios. 그리스도로 말미암아 하나님 떴던 모든 죄와 저주가 끝나는 겁니다. Solo a través del Cristo es que terminan todas las maldiciones y los pecados. 그리스도로 말미암아 세상과 인간과 모든 것들을 저주받게 만드는 모든 사단의 세력을 멸하셨어요. Y verdaderamente solo a través de Cristo, que es Satanás, que causa toda aflicción y toda maldición en todo el mundo, en el hombre, es destruido. 성경이 기록하신 그리스도란 말 안에 인간의 모든 문제 해결하는 해답이 들어가 있습니다. Es que dentro de Cristo que nos registra la Biblia está toda la solución y la respuesta de la vida. 아멘입니까? ¿Será verdad? 이 완벽한 답을 어떻게 이루셨어요? ¿Cómo es que Dios cumplió esta respuesta 십자가와 perfecta? 부활로 이루셨어요. Con la cruz y la resurrección. 그게 예수님의 공생의 사역 아닙니까? ¿Acaso este no es el ministerio de 이 Jesús? 땅에 예수가 그리스도로 오셨습니다. Jesús vino como el Cristo a esta tierra. 말씀이신 하나님이 오셨다니까요. Vino como Dios verdaderamente a esta tierra. 요한복음 1장 9절에 기록되어 있지 않습니까? Lo podemos ver en Juan 1:9. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Que el verbo se volvió carne y estuvo 말씀이 ante nosotros. 하나님이 육신을 입고 오셨어요. Y entonces el verbo se vistió de carne y vino. 요한복음 1장 18절에 성령으로 잉태돼도 오셨습니다. Y entonces podemos ver en Juan 1:18 que él fue nacido del Espíritu Santo. 인간 방법이 아니라 하나님의 방법으로 오셨어요. Entonces no vino como el hijo de un hombre, sino de Dios. 마태복음 1장 21절에 그 이름이 예수라. Y entonces nosotros podemos ver también en Mateo 1 que el nombre que él tenía es Jesús. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자. Porque él era aquel que iba a salvar a su pueblo del pecado. 여호와의 구원이란 뜻입니다. Él es la salvación de Jehová 자기 백성을 a su pueblo. 자기들의 죄에서 Los iba a liberar de su pecado. 구원할 그리스도. Los iba a salvar. Era el 예수의 Cristo. 뜻이 그 뜻입니다. Eso es lo que significa Jesús. 그분이 그리스도로 말미암아 그 뜻으로 말미암아 무슨 일을 하셨습니까? Y como el Cristo, con ese significado, ¿qué es lo que él hizo? 마태복음 1장 23절에 Y si nosotros miramos en Mateo 1:23, 임마누엘 Emmanuel, 하나님이 우리와 함께 계신다라. Dios está con nosotros. 하나님과 함께하는 원래 인간을 회복시키러 오셨어요. Entonces vino a restaurar al hombre original para que esté con Dios. 어떻게 해요? ¿Cómo? 십자가와 부활로. Con la cruz y la resurrección. 여러분 십자가의 도대체 무슨 의미입니까? Entonces, ¿qué significa verdaderamente esta cruz? 그렇죠? 죄의 모든 문제를 해결하셨다니까요. Él resolvió todo el pecado ya. 예수님이 십자가의 사역이 어느 정도 완벽하냐? Entonces, ¿qué tan perfecta es la obra de la cruz de 그리스도의 Jesús? 보혈의 은혜가 얼마큼 완벽하냐? ¿Qué tan perfecta es esta sangre de Jesús? 정말로 이해해야 돼요. Verdaderamente lo tenemos que comprender. 여러분 그분이 십자가의 죽음으로 우리 모든 죄 문제 해결했습니다. Verdaderamente a través de la cruz es que se solucionó todo el pecado. 그렇죠? ¿O no es así? 히브리서 10장 14절에 뭐라고 말씀합니까? Y entonces, ¿qué nos dice Hebreos 10 acerca de la cruz?
엄청난 말씀을 주잖아요. nos dice algo muy grande. 그가 읽어주세요. Nos dice en Hebreos 10:14, nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 완전하게 하셨느니라. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 여러분, 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로, Porque a los santificados los hizo de una vez 그리스도의 perfectos. 구원의 은혜의 비밀을 가진 거룩한 비밀을 깨달은 사람들을 말합니다. Entonces nos habla de las personas que verdaderamente se han percatado del misterio de la salvación y han sido santificados por esto. 그리스도의 피의 보혈의 은혜가 얼마큼 완벽한가? Entonces, ¿qué tan perfecta es la sangre de Cristo? 그 우리 십자가 비밀이 얼마나 위대한가 Y 말이에요. verdaderamente, ¿qué tan grande es este camino de la cruz? 그가 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. Y entonces, de una sola vez hemos sido hechos perfectos para siempre. 그 십자가의 보혈로요, 십자가의 피로 말미암아 Por esta sangre de la cruz es que fue así. 단번에 영원히 완전히 우리의 모든 문제를 끝내버렸어요. Fue de una vez eternamente y perfectamente se han resuelto todos los problemas. 아멘입니까? Amén. 그렇지, 십자가의 그 피로 말미암아 A través de esta cruz, a través de la sangre derramada aquí, 단번에 de una vez, 영원히 eternamente, 완전히 perfectamente. 우리의 모든 죄를 끝냈다니. Todos sus pecados fueron terminados. 하나님 떠난 모든 문제를 끝냈다고. El problema de estar separado de Dios ya ha sido consumado. 모든 사단의 죄를 끝내버렸어요. Y también toda la obra de Satanás ya terminó. 그것뿐입니까? ¿Será solo esto? 히브리서입니다. En Hebreos, 9장이죠. en Hebreos 9. 하나님 말씀이 11절부터 14절입니다. Si nosotros podemos ver desde el versículo 2 al 13, 뭐라고 말씀합니까? ¿qué nos dice? 그리스도께서 대제사장으로 오사 Entonces él vino como el sumo sacerdote, lo tiene de 그리고 video. 인간의 죄를 제사장. Entonces vino como el sacerdote para solucionar el problema del hombre. 그래요, 단번의 제사장이 아닙니다. Y entonces no era simplemente un sacerdote, 매번 죄 질 때마다 해결받아야 돼. porque siempre que se pecaba había que ser resuelto. 이분은 참 제사장입니다. Pero él era el sumo sacerdote, 대제사장입니다. el verdadero sumo 성경이 sacerdote. 약속하신 그리스도가 예수라니까요. Es que verdaderamente este Cristo era el 그분이 Jesús. 대제사장으로 오사 Él vino como el verdadero sumo sacerdote. 염소와 송아지의 피로 아니 하시고 Y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, 오직 자기의 피로 sino por su propia sangre. 영원한 속죄를 이루사 Hizo una perfecta redención, 단번에 성소에 들어가게 하셨느니라. entrando una vez en el lugar santísimo. 맞습니까? ¿O no es así? 오직 그리스도의 피로 말미암아 Verdaderamente solo con la sangre de Cristo. 불완전한 속죄가 아닙니다. 영원한 속죄를 이루셨어요. No es una redención insegura, sino es 두 번도 eterna. 필요 없어요. Es que no se necesita de nada más. 단번에 하나님의 성소에 들어가게 만들어 버렸어요. Porque de una vez lo hizo entrar en el lugar santísimo. 여러분의 과거, Entonces su pasado, 현재, su presente 미래 y su futuro, 모든 죄 문제 끝내 버렸습니다. todos los pecados han sido resueltos. 우리는 죄로 말미암아 구원 못 받는 사람들이 아니에요. Nosotros no somos personas que no pueden ser salvas por el pecado. 죄는 하나님과 함께 못 합니다. Es que el pecado no puede estar con Dios. 우리가 죄를 안 져요? Y entonces, ¿será que nosotros no somos 그 얘기가 pecadores? 아니라니까요. No quiero decir esto. 죄의 문제를 해결해 버렸어요. Es que el problema del pecado que tenemos ha sido resuelto. 죄인 맞는데 그리스도의 보혈의 은혜로 단번에 영원히 완전히 죄의 문제를 해결해 버렸어요. Es que somos pecadores, pero a través de la sangre de Cristo, entonces el problema del pecado ha sido resuelto de una vez eternamente y perfectamente. 로마서 8장 2절에 말합니다. Y entonces lo podemos ver en Romanos 8:2. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 그리스도 예수 안에 하나님의 어마어마한 성령의 법, Verdaderamente dentro de este espíritu, de la ley del Espíritu y de vida dentro de Cristo. 그 하나님의 법으로 우리를 모든 죄와 사망의 법에서 해방해 버렸어요. Por esta ley de Dios es que nosotros hemos sido liberados de toda muerte y de todo pecado. 할렐루야. Aleluya. 얼마나 감사합니다. Verdaderamente es algo por lo que estamos tan agradecidos. 끝내버렸다니까요. Y entonces verdaderamente es 죄와 algo 사망의 grande. 법에서 영원히 해방해 버렸어요. Somos librados eternamente de la ley del pecado y de la muerte. 여러분 그리스도 잡아야 돼요. Nos hemos de aferrar a Cristo. 여러분 인생의 재앙으로 망하는 사람들이 아니에요. Entonces no somos personas que fracasamos por el pecado. 내게 왔는 인생의 한계로 무너질 자가 아니라니까요. No somos personas que tenemos que fracasar por las limitaciones a la vida. 여러분 그리스도의 십자가의 은혜가 이겁니다. Es que verdaderamente no se olviden de la gracia de la cruz de Cristo. 십자가의 보혈로 단번에 영원히 완전히 모든 문제를 끝내버렸어요. Por la sangre de la cruz es que todos los problemas han sido resueltos de una vez eternamente y perfectamente. 자기의 피로 영원히 속죄를 이뤄버렸어요. Con su propia sangre hizo eterna redención. 성령의 법으로 우리를 죄와 사망의 법에서 영원히 Y 해방시켜버렸어요. con la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 여러분 히브리서 10장 19절로 20절입니다. Y si nosotros miramos Hebreos 10 del 19 al 20,
nos habla de Jesús que es el profeta. 하나님 떠난 주의 백성들 선지자의 메시지를 통해서 하나님께 돌아오게 하는 게 선지자였다니까. Entonces los profetas eran aquellos que proclamaban la palabra de Dios al pueblo para que se volvieran a Dios. 위대한 선지자가 나오면 온 나라 믿음의 사람이 축복을 받는. Y si había un profeta destacante, entonces toda la nación era bendecida. 이상한 선지자 나오면 전부 재앙이야. Y si había un profeta extraño, entonces todo el pueblo tenía maldición. 성경이 약속하신 참 선지자가 오셨어. Pero había venido el verdadero profeta, el que nos había prometido la 그분이 Biblia. 십자가에서 뭘 하셨냐고. Y entonces en la cruz, ¿qué hizo? 히브리서 10장 19절로 20절에 말입니다. Si miramos en Hebreos 10 del 19 al 20. 읽어주세요. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 그러므로 형제들아 알으라고 말하지 않습니까? Y entonces así que hermanos, 이 예수 그리스도의 피를 힘입어 entonces verdaderamente nosotros vestidos de la sangre de 우리가 Jesucristo, 성소에 들어갈 담력을 얻어버렸습니다. ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. 그 길을 우리를 위하여 그리스도의 십체를 찢으심으로 열어놓은 새롭고도 산 길이에요. Porque este es camino nuevo y vivo que Él abrió, rasgando su carne, que es el 얼마나 velo. 감사해요. Verdaderamente es algo por lo que debemos de estar 그 agradecidos. 길은 우리를 위하여 Verdaderamente por nosotros. 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 길이요 산 길이요. Él partió el velo para crear un camino nuevo y vivo. 예수님이 십자가에 돌아가실 때 휘장이 쫙 찢어졌습니다. Entonces cuando Jesús falleció en la cruz, entonces se partió el velo. 휘장은 곧 저의 육체입니다. Porque el velo era su carne. 십자가의 고난으로 육체를 찢으심으로 하나님 만날 수 없는 우리의 모든 인생의 문제를요 하나님 만나는 길을 열어버렸어요. Con el dolor de estar en la cruz se partió su carne, que es el velo, y entonces a nosotros que estábamos divididos de Dios y por lo tanto teníamos todos los problemas de la vida, nos abrió un nuevo camino para ir a encontrarnos con Dios. 하나님 만나려고 애써야 됩니까? Entonces, ¿será que nos tenemos que esforzar mucho para encontrarnos con Dios? 정성을 들이는 레벨에 따라 하나님이 함께해요? ¿Será que Dios está con nosotros dependiendo de los niveles en donde nosotros devocionemos? 예수를 안 믿고 있다니까. No creemos en Jesús. 예수님 출퇴근하시는 분들 있죠 여기. Hay personas que vienen y trabajan y se van de Jesús. 내가 충만하면 예수님 계시고 Entonces cuando yo soy lleno, Jesús está conmigo. 뭐 가시고 Y entonces se va. 아침에 잠깐 오셨다가 며칠 있다 오시고. Y entonces vienen digamos en la mañana y luego se quedan unos días y se van. 구원 받은 겁니까? ¿Será que somos salvos entonces? 그 믿음이 구원을 받은 거예요. Entonces, ¿de verdaderamente con esa fe? No. 예수를 믿는 겁니까? Creemos en Jesús de verdad. 성경이 믿음입니까? ¿Es acaso la fe que nos dice la Biblia? 하나님의 역사가 내 기준에 달려 있어요. ¿Es que será que la obra de Dios está atada a mi nivel? 요한복음 14장 6절에 말합니다. Y entonces nos vemos en Juan 14:6. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 정확히 말하면 그 길이요 그 진리요 그 생명이니라고 말씀하셨죠. Precisamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. 예수님께서 내가 곧 그 길이다. Yo soy ese camino. 뭡니까? 구약의 약속하신 그 메시아 하나님 만나는 그 길이 나요. ¿Qué quiere decir? Yo soy ese camino prometido desde el Antiguo Testamento del Mesías. Yo soy ese 그렇게 camino. 성경 진리로 말씀하신 그 진리의 주인공 그 진리가 나라. El protagonista de la verdad del que habla la Biblia. Este protagonista, yo soy esta verdad. 그 그리스도 만나면 다 산다니까요. Y entonces si conocen a ese Cristo, 그 viven. 하나님의 약속의 그 생명이 나라. Y entonces esta vida de la obra de Dios soy yo. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Y nadie viene al Padre sino por mí, decía Él. 하나님 만나는 길 대신 유일한 해답 그리스도. Entonces verdaderamente la solución completa para encontrarnos con Dios es el Cristo. 요한복음 5장 24절에 말합니다. Y entonces podemos verlo también en Juan 5:39. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 De cierto os digo, 내 말을 듣고 나 보내신 자를 믿는 자는 que aquellos que creen en mi palabra y el que me envió, 영생을 얻었고 심판에 이르지 않으는 ellos no vendrán a condenación, mas tendrán vida. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Pues han pasado de muerte a vida. 정말로 그리스도 붙잡았습니까? ¿Será que verdaderamente nos hemos aferrado al Cristo? 영생을 얻어버린다니까요. Es que tenemos vida entonces. 심판에 이르지 Y 않는다니까요. nos caemos a condenación. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Si hemos sido trasladados de muerte a vida. 할렐루야. Aleluya. 상황이 없어요. ¿Verdad? 어찌 세상이 하나님 만난 자를 이깁니까? Entonces, ¿cómo es que el mundo puede vencer a aquel que puede hacer que nos encontremos con Dios? 어찌 인생 문제가 하나님 만난 자를 이기냐고요. Entonces, ¿cómo es que el problema puede vencer a aquel que se ha encontrado con Dios? 골로새서 1장 13절에 말씀합니다. Y entonces nos dice en Colosenses 1:13 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내셔서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겼느니라. que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. 여러분 이게 구원이요. Eso es la salvación. 그리스도로 말미암아 A través de Cristo. 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 Nosotros fuimos salvados de la potestad de las tinieblas. 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겼느니라. Y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. 과거 완료형으로 되어 있다. Entonces esto ya está en pasado. 끝났어. Esto ya terminó. 옮겨버렸어. Ya fuimos trasladados. 할렐루야.
Aleluya. 여러분, 이게 십자가예요. Esto es la cruz. 피의 비밀이에요. Este es el misterio de la sangre. 십자가의 고난과 피로 말미암아 Y entonces a través del padecimiento y la cruz y de la sangre de 모든 la cruz, 죄와 저주와 하나님 떠난 모든 문제를 끝내버렸어요. entonces todo el pecado y toda la maldición de estar separados de Dios ya ha sido consumado. 여러분, 그리스도로 하나님을 만나는 겁니다. 아멘. Verdaderamente si nos encontramos con Cristo, esto es, amén. 그리스도로 말미암아 인간 한계를 뛰어넘는 거예요. A través de Cristo es que se resuelve este problema. 내 노력으로 죄와 저주가 해결되는 게 아닙니다. No es con mi esfuerza que se resuelve el pecado y la maldición, 그리스도로 죄와 사망의 법이 끝나는 거예요. sino que con Cristo es que el pecado y la muerte acaban. 여러분, 그리스도를 붙잡길 바랍니다. Espero que se aferren a Cristo. 이게 십자가예요. Esto es la cruz. 고난이요. Esto es el padecimiento. 피의 비밀이에요. Este es el misterio de la sangre, 부활은 뭡니까? que es la resurrección. 여러분, 만왕의 왕이 Él es el Rey de Reyes. 히브리서 2장 14절로 15절. Y si nosotros miramos en Hebreos 2 del 14 al 15, nos dice: 여러분 읽어주세요. así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 예수님이 육체 수준으로 있는 분이 아닙니다. Entonces Jesús no simplemente es alguien que está limitado a lo carnal. 그분의 죽으심의 비밀이 뭡니까? ¿Cuál es el misterio de su muerte? 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡으자 곧 마귀를 없애하십니다. Él vino para participar de la carne y de la sangre para destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. 마귀가 사망의 법으로 우리 인간을 다 잡고 있잖아요. Eso quiere decir, el hombre está atado por el imperio de la 죄와 muerte. 저주와 지옥의 영으로 다 잡고 있다니까요. Y también las fuerzas de las tinieblas están apoderándose de todos. 예수님이 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 마귀를 없애버렸어요. Pero a través de la muerte de Jesús, Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 이 마귀의 사망 것에 잡혀 있으니까요. Porque nosotros estamos atados por las potestades de la muerte del diablo. 죽기를 무서워 일생에 매여 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하시니. Pero Él vino a liberar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 여러분, 사단의 저주의 마귀 자녀가 돼버리니까 말이에요. Entonces por la maldición de Satanás nos volvemos hijos del diablo. 죽기를 무서움으로 일생에 매여버렸어요. Y entonces estamos atados en una vida que teme la muerte. 마귀의 종로로 탄다니까요. Y entonces estamos siervos del diablo. 사망의 법에 잡혔어요. Y estamos atados en la ley de la muerte. 이 문제가 해결 안 되면 죽을 것 같아. Y entonces si no se resuelve este problema, parece que me voy a morir. 내가 잘 되지 않으면 죽을 것 같아요. Entonces si yo no estoy en buenas condiciones, parezco que me voy a 세상에 morir. 먹고 사는 생존의 문제와 존재의 문제에 허덕이고 살아요. Y entonces nosotros estamos cavilando y estamos siempre siendo arrastrados por los problemas de la vida, de qué comer. 세상을 향한 도전을 못해. Y entonces verdaderamente tenemos estos desafíos a la vida, 그렇게 하면 안 날 것 같아요. al mundo, y entonces no se resuelve así. 하나님의 방법으로 안 될 것 같아요. Y entonces parece que con Dios no se va a poder. 왜요? 세상의 법에 잡혔어. ¿Por qué? Porque estamos atados por la ley del mundo. 죽기를 무서함으로 일생에 매였다니. Y entonces por temor de la muerte estamos atados toda la vida. 불신자같이 사주팔자 운명에 매여 허덕이고 살아요. Y así como los no creyentes vivimos atados por el destino. 마귀에게 잡힌 모든 자들을 놓아주려 하십니다. Pero Él vino a librar a todos los que estaban sujetos al diablo. 부활로 뭐 했습니까? Con la resurrección que hizo, 사망으로 말미암아 사망의 세력이 마귀를 끝내버렸어요. a través de 할렐루야. la muerte terminó el poder del diablo que tenía el imperio sobre la muerte. Aleluya. 그리스도 잡은 자는 마귀를 이겨요. Porque verdaderamente aquellos que tienen a Cristo pueden vencer al diablo, 세상을 이겨요. pueden vencer el mundo, 환경을 이겨요. pueden vencer el ambiente, 사람을 이긴다고요. pueden vencer a las demás. 요한일서 3장 8절에 말합니다. Nos lo dice en 1 de Juan 3:8, 죄를 짓는 자는 마귀에게 que 속하다. el que practica el pecado es del diablo, 마귀는 처음부터 범죄함이니라. porque el diablo peca desde el principio. 하나님의 아들이 나타나신 것. Pero para esto ha aparecido el Hijo de Dios, 마귀의 일을 멸하심이니라. para deshacer la obra del diablo. 부활로 말미암아 사망의 세력 모든 마귀를 노려버렸어요. Y entonces con el poder de la resurrección es que destruyó toda la potestad del diablo. 아멘입니까? Amén. 얼마나 축복된 존재예요. Entonces es una gran bendición lo que hemos recibido. 빌립보서 2장 9절로 11절에 말합니다. Y entonces si nosotros miramos también en Filipenses 2 하나님이 del 9 al 모든 11, 이름 위에 가장 뛰어난 이름을 주사 que le dio Dios el nombre sobre todo nombre, 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅에 있는 자들로 모든 무릎을 꿇게 하시고 para que toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra pueda confesar que él no, en su lengua que él es el Señor. 예수를 주라 시인함으로 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. Y que confesando que Jesús es el Señor se le pueda glorificar al Padre. 아멘입니까? Amén. 모든 이름 위에 가장 뛰어난 이름. Él es el nombre destacante sobre todo nombre. 하늘에 있는 영적인 세계, Entonces digamos, ya sea el mundo espiritual que está en el cielo, 이 땅의 모든 세상의 원리, ya sea todos los principios de esa tierra, 땅 안에 모든 저주의 법도 그 이름 앞에 무릎 꿇어버려야 e 돼. incluso lo que está debajo de la tierra, todas estas fuerzas de la maldición no tienen más opción que arrodillarse ante Él. 그 이름으로 하나님께 영광 받는다고 말합니다. Porque con este nombre Dios es 만왕의 glorificado. 왕 되신 그리스도. Cristo es el Rey de Reyes. 아멘입니까? Amén.
예수가 그리스도입니다. Y este Jesús es el Cristo. 그 예수가 성경의 구약부터 성경이 그렇게 말씀하던 그 해답인 예수가 그리스도요. Y entonces este Jesús es aquel de quien nos habla todo el Antiguo Testamento como solución. Jesús es el Cristo. 여러분 예수를 그리스도로 믿으시기 바랍니다. Entonces espero que ustedes crean como Jesús, 아멘입니까? en Jesús como el Cristo. Amén. 예수를 그리스도로 믿는 거라고요. Es que hay que creer en Jesús como el Cristo. 인간 모든 문제 끝내버렸어요. Él acabó con todos los problemas del hombre. 정말 내 인생의 모든 문제 십자가 부활로 완성하셨어요. Y entonces con la cruz y la resurrección todos los problemas de la vida han quedado resueltos. 그걸 믿는 자가 구원받은 겁니다. Y aquellos que creen esto son salvos. 예수를 그리스도로 믿는 자에게 하는 역사가 오는 겁니다. Y aquellos que creen en Jesús como el Cristo viene la obra de Dios sobre ellos. 예수를 그리스도로 믿을 때 모든 감세력이 끝납니다. Y cuando creemos en Jesús como el Cristo todas las fuerzas de las tinieblas se 우리의 acaban. 모든 죄, 과거, 현재, 미래 모든 죄가 끝났다니까. Todos los pecados pasado, presente y futuro se acaban. 하나님 떠난 모든 문제도 Y 끝나버렸어요. el problema de estar separado de Dios también. 하나님 만났습니다. Y entonces esto es la palabra de Dios. 예수를 그리스도로 믿는. Creer en Jesús como el Cristo. 아멘입니까? Amén. 초대교회는 예수를 그리스도로 믿는. La iglesia primitiva creía en Jesús como el Cristo. 예수 그리스도 그 말이 아니라니까요. Para ellos no simplemente era Jesucristo, Jesucristo, 예수가 그리스도. sino que Jesús es el Cristo. 모든 문제 끝내버렸어요. Todos los problemas habían acabado para ellos. 아멘입니까? Amén. 예수를 그리스도로 믿는 게 구원이라니. El creer en Jesús como el Cristo es la salvación. 초대교회는 날마다 교회에 있더니 집에 있더니 예수를 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았습니다. Los miembros de la iglesia primitiva, ya sea por los templos o por las casas, todos los días no 예수를 cesaban 그리스도로 믿게 해야 돼요. de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo y hay que hacer que la gente crea en Jesús como el Cristo. 얘는 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. Entonces ellos creían en Jesús como el 오늘 Cristo. 이것도 마태복음 10장 성경 본문입니다. Hoy nosotros hemos leído Mateo 16. 저 예수님이 제자들에게 물어요. Jesús le pregunta a los discípulos, 사람들이 날 누구라냐? ¿quién dice los hombres que soy yo? 엘리야, Elías, 예레미야, Jeremías, 세레비와 Juan el Bautista, 선지자들이 하는 algunos de los profetas. 우리가 그렇게 믿잖아요. Entonces hay muchos que se creen 좋아하잖아요, así. 능력. Y entonces a nosotros nos gusta el poder. 엘리야, Elías. 하늘에 불 떨어져야 돼. Entonces que tiene que caer fuego del cielo. 850대 1로 싸워. Y entonces él peleó contra 850 y ganó. 바알과 아세라 선지자 싸워 이겼다니까 하나님의 능력으로. Contra los profetas de Baal y Acera, él venció. 예수님이 능력입니까? Ah, entonces, ¿acaso solo Jesús es poder? 능력 받아야 돼요? ¿Hay que recibir poder? 신비주의에 빠졌잖아요. Entonces la gente ha caído en misticismo. 하나님 봤대요. Entonces dicen, sí, Dios. 일단 미친 겁니다. Y entonces verdaderamente están así. 하나님 영이요. Entonces Dios es espíritu. 볼 수 없다 그랬어. Él no es visible. 하나님 만났대요. Entonces la gente dice que se han encontrado con Dios y que han visto a Dios. 신비주의 아닙니까? Entonces es misticismo de lo que ha caído. 하나님 신비한 분입니다. Entonces Dios es alguien místico. 신비주의는 인간이 이상하게 만들어 놓은 거예요. Pero verdaderamente al caer en el misticismo el hombre cae en cosas malas. 아닙니다. Pero no es eso. 여러분 정말 중요한 단어. Es una respuesta muy importante. 우리에게 해답입니다. Verdaderamente una solución. 그렇죠? 엘리야야 됩니까? Entonces, ¿acaso creemos en él como 예레미야야 Elías? 됩니까? Tiene que ser así. 눈물의 선지자. Digamos como Jeremías el profeta lloró. 사랑하고 섬겨주고 자비를 베풀어야 됩니까? ¿Será que acaso nosotros debemos de dar, entonces, 예수님이 그런 분입니까? debemos de dar compasión, debemos de dar pan a los pobres y nosotros cuidarnos de ellos? ¿Acaso Jesús vino a hacer esto? 세례 요한입니까? ¿Acaso él es Juan el Bautista? 불의를 보고 올바른 얘기하고 Entonces, digamos, hablar de las injusticias del pueblo, que hay que restaurar la sociedad, 시대를 바꿔야 됩니까? que hay que cambiar en la época. 그게 예수 믿는 거예요? ¿Será que esto es creer en Jesús? 그게 예수님입니까? ¿Acaso él es Jesús? 선지자 중에 하나라 하나 있다. ¿Acaso él es uno de los profetas? 말씀 잘해야 됩니까? Que hay que hablar bien, 제자 1:1 양육. que hay que criar a los Son discípulos uno a uno. 이 시대가 지식이 없어서 망해요? ¿Será que, ¿será que esta era perece porque no hay conocimiento? 뭘 믿는지 몰라 망해요. Es que no saben lo que creen y por eso caen. 하나님 못 만나 망하고 있다고요. Están cayendo porque no se están pudiendo encontrar con 교회 Dios. 다니면서 내가 믿는 예수가 누군지 모르고 성경의 신앙이 없어서 망해요. Van a la iglesia pero no saben quién es Jesús, en quién ellos creen y no tienen la fe de la Biblia. 그럼 세계를 살려야 돼요. Hay que salvar el mundo. 예수님 따라다니는 무리들은 예수님을 그렇게 말합니다. Y la multitud que seguía a Jesús podía decir esto de Jesús. 다시 묻습니다. 그럼 3년 반 동안 나와 함께한 제자라고 하는 너희들은 나를 누구라? Pero Jesús pregunta, entonces ustedes que me han seguido 3 años y medio, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? 제자들도 대답을 못해요. Y los discípulos tampoco podían responder. 그때 베드로가 한 말 아닙니까? 16절에 Pero Pedro decía en Mateo 16:16, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님이 성경에 약속하신 그 그리스도입니다. Tú eres el Cristo que nos promete la Biblia. 당신은 하나님의 아들이 하나님입니다. Tú eres el Hijo de Dios, eres Dios. 아멘입니까? Amén.
바요나시거나 네가 복이 있다. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. 이거를 알게 하려는 혈육이 아니라 하늘에 계신 네 아버지시오. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 내가 네 신앙의 고백에 내 교회를 세울 것이다. Y sobre esta confesión de fe yo edificaré mi 여러분, 이 iglesia. 반석 위에 교회를 세운다 그랬어요. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 예수가 그리스도라는 반석 위에 세워지는 게 교회예요. Sobre la roca que Jesús es el Cristo se levanta la iglesia. 예수가 그리스도라는 반석 위에 세워져 있는 게 성도라. Y los que se levantan sobre la roca que Jesús es el Cristo son los creyentes. 여러분 예수를 그리스도로 믿는 반석 위에 서 있길 바랍니다. Entonces espero que ustedes estén edificados sobre la roca de creer que Jesús es de Cristo. 그 반석이 있으니까 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것입니다. Y porque esta roca está aquí, las fuerzas de las tinieblas, del Hades, no pueden 승리하기를 prevalecer. 축원합니다. Y entonces verdaderamente los bendigo para que sea así. 천국 열쇠를 내게 주기니 Y te daré la llave del reino de los cielos. 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이고 Todo lo que atares a la tierra será atado en los cielos. 땅에서 풀면 하늘에서도 Y 풀릴 것이다. todo lo que desatares a la tierra será desatado en los cielos. 천국 열쇠가 뭡니까? ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? 내가 이 땅에서 예수로서 이 비밀을 누리고 있는데요. Y yo estoy disfrutando del misterio que Jesús es de Cristo aquí en esta tierra. 그 반석과 그 사실을 누리고 있을 때 Y cuando yo estoy disfrutando de esta roca, de esta verdad, 영적 세계가 움직인다는 거예요. entonces el mundo espiritual se mueve. 여러분 그리스도 붙잡고 있으세요. Estén aferrados a Cristo. 영적 세계가 움직일 거예요. Y el mundo espiritual se mueve. 누가 이기겠습니까? ¿Quién vence? 근데 이 시대의 가장 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de esta época? 이 시대의 교회가 예수를 그리스도로 말하지 않아요. Es que la iglesia de esta época no habla de Jesús como el Cristo. 강단의 목사들이 예수를 그리스도로 말하지 않아요. Los pastores en el púlpito no hablan de Jesús como el Cristo. 예수에 관한 것만 말하고 있다니까요. Hablan acerca de Jesús. 예수를 어떻게 믿을 거냐 말만 하고 있다니까요. Y entonces hablan de qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esta fe. 예수가 누구며 예수를 믿는 게 뭔지를 말하지 않아요. Pero es que no hablan de quién es Jesús y cuál es el problema y por qué debemos de creer en Él. 예수를 그리스도로 믿지 않기 때문에 어떻게 믿습니까? Y entonces si no creemos en Jesús como el Cristo, ¿cómo creemos? 당연히 내 문제 해결 안 됐어요. Entonces no se ha resuelto nuestro problema. 예수를 그리스도로 믿지 않는데 어떻게 네 인생 문제 해결됐다고 말을 합니까? Entonces si no creemos en Jesús como el Cristo, ¿cómo podemos decir que se ha resuelto el problema de la vida? 내 인생 전부 인생 문제뿐이에요. Entonces tenemos muchos problemas en la vida 전부 문제밖에 없어요. y solo hay problemas 그저 안 끝났어요. y no ha terminado aún para ellos. 하나님의 복음, 하나님 능력이요 내 인생 문제밖에 안 보인다니까. Entonces el Evangelio de Dios es poder de Dios, pero lo único que yo veo ante mis ojos es mi problema. 자기 형통밖에는 관심이 없어요. Y entonces no tengo más interés que mis adicciones. 예수로 내 문제를 끝내려고 그래요. Y entonces que Jesús ha terminado todo el problema. 끝났다니까. Ya terminó. 오직 성령이 너에게 마시면 Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 너희가 권능을 받아. recibiréis poder. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인 될 것이다. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 여러분 그리스도로 말미암아 인생의 모든 문제 끝났습니다. Gracias al Cristo ha terminado todo el problema de la vida. 초대교회가 핍박 가운데도 이겼어요. La iglesia primitiva, incluso dentro de la persecución, perseveró. 내 가족의 사자에게 물려 죽이는데도요 초월해버렸어요. Y aunque ellos eran mordidos por leones y morían, ellos perseveraban. 혈기하다가 고난과 핍박이 오는데 뛰어넘어 버렸다니까요. Y aunque ellos podían ser excomunicados, había persecución y padecimiento, ellos lo trascendieron. 왜냐 예수를 그리스도로 믿고 ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús como el Cristo. 끝났어요. Terminó. 여러분 내가 그리스도를 못 만났을 때 인생의 문제 전부 인생의 문제입니다. Entonces cuando yo no me he encontrado con el Cristo, todo lo que yo veo es el problema de la vida. 그리스도로 하나님 만나버렸어요. Pero a través del Cristo me encontré con Dios. 그리스도로 말미암아 하나님이 안에 들어와 버렸어요. Y a través del Cristo yo entré dentro de Dios. 하나님 우리에게 말합니다. Entonces Dios nos dice, 하나님 함께 verdaderamente 죄와 저주 estamos con 끝났어요. Dios. Y todo el pecado y la maldición terminó. 모든 사단 역사 완성하셨어요. Y también toda la obra de Satanás ya está 우리가 terminada. 그리스도 안에 있습니다. Si estamos dentro de Cristo, 예수를 그리스도로 믿습니다. si creemos en Jesús como el Cristo, 문제 있다니까요. entonces verdaderamente está eso. 그리스도 모를 땐 문제예요. Entonces cuando no conocemos a Cristo es un problema. 인생 문제라니까요. El problema de la vida es ese. 내가 그리스도 안에 있어요. Pero cuando estoy dentro de Cristo, 그리스도 안에 문제예요. entonces dentro de Cristo, 아멘입니까? verdaderamente no hay problema. Amén. 에베소서 5장 8절에 말합니다. Entonces nos lo dice también en 전에 Efesios 너희가 8. 어둠이더니 Entonces nos dice 이제는 주 안에서 빛이다. que antes éramos tinieblas, ahora somos dentro del Señor luz. 빛의 자녀들처럼 행해라. Entonces que tenemos que actuar como hijos de luz. 너희가 어둠에 행할 때는 말하기도 부끄러운 것들을 행하고 다녔다. Cuando estaban en tinieblas hacían cosas vergonzosas siquiera de hablar. 우리가 복음 묻으니까 그러고 다녔잖아요. 뒤에서 Entonces no conociendo el 아무도 Evangelio 없이 hacíamos 은밀하게 esto. 얼마나 부끄럽게 살았습니까? Y vivíamos de una manera muy patética aunque nadie lo 은밀히 그렇게 supiera. 불신앙하고 살았다니까요. Y entonces nosotros vivíamos de una forma muy vergonzosa. 그러나 진짜 그리스도 잡고 나니까 Pero verdaderamente si nos aferramos
confesamos al Cristo, 너희가 책망받을 과거의 모든 책망들이 그 빛으로 말미암아 전부 빛으로 드러날 것이다. entonces incluso estas críticas que habíamos recibido en el pasado por la luz ahora te dan de gloria. 여러분의 과거가 빛으로 드러나요. Entonces su pasado ahora se vuelve luz. 내 인생 문제가 그리스도 안에 있음으로 말미암아 빛으로 드러나요. El problema que yo tenía en la vida ahora por Cristo se vuelve luz. 내 과거 재앙과 사건이 그리스도 정말 알고 나니 세상 살릴 빛으로 바뀐다니까요. Mi pasado, ya sea mis maldiciones y mis problemas, no son ya problemas sino se vuelven algo para salvar al mundo. 내가 복음 받을 수밖에 없던 그 이유와 재앙과 고통이 세상을 살릴 답으로 바뀐다고요. Y entonces verdaderamente cuando yo recibí el Evangelio, entonces todo mi pasado, todo mi dolor ahora se vuelve algo para salvar el mundo. 너희 잠자는 자들아 죽은 가운데서 일어나라. Y entonces aquellos que están tranquilos, levántense dentro de la muerte. 아멘입니까? Amén. 예수를 그리스도로 믿으세요. Crea en Jesús como el Cristo. 모든 것 끝냈습니다. Todo ha terminado ya. 일어나 버리세요. Levántense. 세상 살리시길 주 이름으로 축복합니다. Y los bendigo en el nombre del Señor para 한 que salven 구절만 al 말씀하고 mundo. 끝내겠습니다. Entonces solo una cosa diré antes de concluir. 고린도후서 5장 15절부터 17절 19절까지 보면 Entonces si nosotros miramos 2 Corintios 5 del 17 al 19, 한번 읽어주세요. me gustaría que nosotros lo pudiésemos ver. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 여러분, 우리 그리스도로 말미암아 구원받았습니다. Si ustedes son salvos por Cristo, 진짜 그 은혜가 임했어요. si verdaderamente esta gracia ha venido por ustedes, 정말 예수를 그리스도로 믿는 사람. si creen verdaderamente que Jesús es el Cristo, 15절에 뭐라 말합니까? que nos dice el versículo 15, 자기를 위해 살지 않아요. que no vivimos por nosotros, 끝났다니까. que terminó, 주를 위해 살게 돼요. que ahora vivimos para el Señor. 나를 위해 믿는 게 종교입니다. Entonces el creer el por mí mismo es religión, 우상숭배. es idolatría, 우린 주를 위해 삽니다. pero nosotros vivimos por el Señor. 맞습니까? ¿O no es correcto? 더 중요한 뭡니까? Más importante aún, 주를 위해 사는 인생이 새로운 피조물이에요. 17절. aquellos que viven por el Señor son nueva criatura. 정말 주를 위해 살고 하니까 모든 게 증거로 바뀌는. Y si verdaderamente vivimos por el Señor, todo lo demás es evidencia. 그 증거가 18절, 19절 어떻게 나타난다고 말합니다. Y estas evidencias en el versículo 18 y 19 que nos dice 세상을 하나님과 화평하게 만들어. que es un ministerio de reconciliación entre Dios y el mundo. 여러분, 언약이 하나 더 남아 있습니다. Hay un pacto más que nos queda. 구약 오실 메시아. En el Antiguo Testamento el Mesías que iba a venir. 신약 십자가 부활로 모든 것을 완성하신 오신 메시아. Entonces en el Nuevo Testamento a través de la cruz y de la resurrección Él cumplió todo. Este es el Mesías. 아멘입니까? Amén. 십자가 부활로 전부 완성했어요. 아멘. Entonces con la cruz Él cumplió todo esto. Amén. 자, 그리고 말씀합니다. Y entonces 마태복음 24장 14절. Mateo 24:14. 이 천국 복음이 땅끝까지 증거등의 끝이 올 것이다. Y este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 사도행전 1장 8절. Y entonces en Hechos 1:8 땅끝까지 이르러 증인될 것이다. seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. 여러분, 주님 다시 오실 언약만 남았어요. Solo queda el pacto de que el Señor viene de nuevo. 아멘입니까? Amén. 우린 그 길을 예비하기 위해 주를 위해 사는 거예요. Nosotros vivimos por el Señor para preparar este camino ancho. 마라나타. Maranata. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. 천국 복음이 땅끝까지 증거되면 끝이요. Cuando este evangelio del reino sea testificado hasta lo último de la tierra, vendrá el 성경의 fin. 끝이 세계 복음입니다. Y entonces el final de la vida, que es la evangelización mundial. 모든 문제 끝났습니다. Todos los problemas han terminado. 더 이상 나를 위해 사는 게 아닙니다. No es que vivimos ya por nosotros, 마지막 남은 언약 주님 오시기를 예배하고 사는 거예요. sino vivimos por el último pacto preparando el camino para que venga el Señor. 여러분 인생의 복음을 가지고요. Tengamos este evangelio en nuestras vidas. 여러분 너와 이 지역과 가정과 모든 열방을 살릴 제자 되길 축원합니다. Y más allá de nosotros que podamos ser personas que salvemos a esta familia, a esta región y a todo este mundo. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 예수가 그리스도 되심을 알게 하시니 감사합니다. Te agradecemos por permitirnos saber que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 되심을 믿음으로 알게 하시니 감사합니다. Te agradecemos por permitirnos saber con fe que Jesús es el Cristo. 그리스도의 복음 가지고 승리케 하십니다. Permítanos tener este evangelio de Cristo y tener victoria. 예수가 그리스도는 믿음과 삶의 증거를 가진 증인들 다 되어지게 하여 Y 주옵소서. que podamos ser testigos con esta evidencia para salvar al mundo con el hecho que Jesús es el Cristo. 몬테리아 현장을 향한 하나님의 귀중한 계획들이 이 교회를 통해서 시작되기를 소망합니다. Señor, que empiece el gran plan que tú tienes para esta región de Planeta Rica. 예수가 그리스도는 복음으로 확인되어지게 하십니다. Y que se pueda confirmar con el evangelio que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도는 완벽히
답이 인생의 답으로 결론 나지게 하여 주옵소서. y que podamos tener la evidencia precisa y perfecta que Jesús es el Cristo. 성령의 복음가지를 통해 펼쳐질 성경의 전도와 성경의 끝이 이해되는 시간이 되게 하여 Y 주시옵소서. que sea un momento en donde verdaderamente podamos entender lo que es el Evangelio de la Biblia y también el fin de la Biblia. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 수고하셨습니다.